much my Kim much Then they say the art. Then they say the art. Nè. Vậy đó. Chứ mày biết bong sẹt chăng? Ngày đi sự bất cứ đừng phải điên sợ anh khang hát away ban chụp ca chuyện bàn away để cứ bạn tàu ao tam tây đây sasna sẽ trang dương sẽ trang bằng bát hai cứ niệm một cái cục sasna chuyện xưa sao chẳng lại hey Carlos yeah see, 2 more days Carlos gonna be American side okay good so you gotta hit them out hit them all huh hit them out thank them all yes thank them everyone. So I'm going to talk to the Cambodian side, explain it in a dynamic of manifestation, how it works, the process, the mechanic behind it, so they can see how everyone control them out, you know? So you got to preach that way, otherwise they're going to be undisciplined and betrayal, about to have their disloyalty to. Yeah, they don't need the most spanking. Yeah, guys, teach them the way that remind them God ain't your power source here. I am, you know, gotta let them know that. Despite what they've been taught and they've been following what people were saying, the previous saying, but it ain't working for them, isn't it? You know? So they need to go with what is work and practical. That's reality. Okay. Crew chia prapu akianga, crew to parin kapet. Put my young feel like crew night from draw. But I had the way put what mean with yourself. But yourself is just a yam that young good and flow carpet high. Superpower is the signal, it's the side effect when you're on the right path of spiritual reality. Does that make sense? Because there's a power source. The offset the mean time and pull, though the mean dime about we are. Hello, crew sewer. Sir, time to get your more crew mouth. Say, club can put sasna. That's I got here put sasna. I mean, time and pull J mouth. Carlos, you used to follow the way of the Jesus, right? Christianity. Yeah. Did you ever have superpower when you follow that path? Nope, because you're always giving it up. Exactly. When you follow the path which are laid down for you from quantum physics, what did you discover? You made it. What you have done is in essence made it very simple and practical to develop the skills and powers you already have innately as part of being one with all that is. Correct, but I also put in a leverage over that too. Yes, you did. Yeah, yes, you did. Because if not, because there has to be an accountability. And, exactly. And that's important. If not, there would be
total chaos and destruction, Correct. and annihilation, which would Ego will get also involved. Ego. ego will get involved. Correct. Yeah. And there'll be Oh, such a Tony Stark. destruction that we would have no future. No future whatsoever. Còn gì trâu. Crew បរៀនសឯងដោយថា crew ជាដើមនឹងឬធម្មពលរបស់សឯងបើ crew មិនបរៀនអញ្ចឹងណាវាមានបញ្ហាវាមានពួកប្រមាថប្រមងច្រើនដែលកើតដល់អ្នកណាដែលរៀនវិទ្យាសិលនេះ we have a lot of demonic students that emerge from this path. Does that make sense? Instead of angel be more demonic in nature. Yeah, and that's one thing that the Cambodians, from what you have shown me, are more on that path where they have a lot of ego that they have to overcome. ត្រូវដូចថាសាសខ្មែរយើងគឺមានអាចិត្តអង់អាចខ្លាំងជាងអីទៀតគឺកើតជាពួកបិសាចច្រើនតែបើអសិនថាគ្រូអត់ចេញមុខដើម្បីកក្រាបពួកគេ Yeah, that is correct. So you're right, Carlos. ត្រូវហើយគាត់និយាយត្រូវ because តាមអ្វីដែលគាត់មើលសាសខ្មែរយើងគឺមានចិត្តបិសាចច្រើនជាងដោយថាចិត្តអង់អាចអញ្ចឹងបានគ្រូបរៀនទៅស្អីគាត់មើលសាសគ្រូមិនតាន់បរៀនពេញលក្ខណៈផង I not even teach them the whole 9 yards, just only a little bit. See what happened. Silent Amrata, all the other already betraying me. Betraying. Exactly. Yeah. ឃើញពួកអមរដ្ឋាសាឡបាត់គ្រូរួចហើយឃើញទេគ្រូតានបរៀនអ្វីគឺការពិតផងណា I have not teach them the truth yet, only just a little bit. Let's also add another. Let's also warn them because there's this what's it called, Tosat set, something to that effect. Tosat set, yeah, which is anything is Tosat set is a general name for anything, for your device, for your car. Exactly. Do we have a Tosat set, which we know as Ba Unimetrics 1? Barame, yeah. Barame, but also Ba Unimetrics 1. It can be a flying saucer, anything that is not like that, but in technology. Kasol. We also got to warn them because there is also Ba Unimetrics 1. And if you should become a problem, if you should become a problem, he will target you. Oh, he will kill. Yes, so they need to behave. And he's a gentleman because he and our alien teachers, because look what what's his name done? There's the reptilian, there's the alien, there's Ataise, what's the guy's name again that went into the mountain? Hold on. We went into the mountain. Can you give more description? Remember he went to the mountain and began to break people out that wasn't supposed to? Oh, that was Silent. Okay, here you go. The story is and notice and my point is he went against heaven. Yes. And there's some big repercussions. And so what we're teaching you is you have to be careful. You have to be responsible for what you do. And follow your chain of command so that you don't get in big trouble. And also heaven coming to kill people in America too. They want to kill out the lesbian. They want to kill out the homosexual. They target Super B. I told them, please don't target Super B. They say he better change his way. That's what they told us. Like, what the heck? Hey, they're not playing favorites. No. គ្រូគាត់និយាយត្រូវគាត់និយាយថាដោយសារលិតហ្នឹងគាត់ទៅយកព្រលឹងពីភ្នំពីបាតភ្នំមកអាហ្នឹងហើយប្រឆាំងពជាព្រះអិនឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាហើយនឹងហើយក៏មានទៅហើយគ្រូទៅប្រជុំឋានលើ I went to heaven meeting today and they told me they're coming to overkill all the lesbian and all the homosexual. They say like that. No question asked. I said, whoa. And they say, it's on. They say, and they asked them, and they even said, they nâng case a lap sack room with the B, Khmer Dai, which they say they're going to kill him too. I said, why? Well, he's my student. They told me, say, but you change his way, because I got to do a lot. Back in look laying out.
See, Wow. they say change his way. That's what they said. Change his way. You know, because Yeah. order is order. You know, that's how the chia people and the chia people and put David I put chum clear chẳng hay. But John come out case a lap come take you with it. Cái tha put nâng trao ta plap right. Heaven is very strict. The than xua cứ bab than xua cứ tăng tay nó sặc chẳng lại. Yeah, they don't play. No, okay. Cứ chia plau the hiên. It's like military up there. Cứ chia đôi the hiên. Chẳng á, bab the hiên nó than xua. Now we understand why the angels are so very straightforward because they're military. They military culture. Had chẳng hay ban chẳng mơ than xua mà bab than xua tăng tay mấy. Cứ bab than xua cứ bab the hiên nó sặc. You're hay now, bab the hiên. It is military rule up there. Now it makes sense, right, Carlos? It makes sense now why heaven's so strict. Because it's military culture. You're not used to it. It's gonna be strict, but you're used to it. It's heaven. Well, You have to you have to be very disciplined, because if you can manifest any thought, whether it's constructive or destructive, you better be able to be disciplined with even your thoughts. Oh, I want to say one thing. In this meeting in heaven, my spirit went up there to join the meeting. You know, listening to comfort up there. Oh, they are planning to decimate this planet with vengeance. And they say that it's not about immorality, or rather they say earth have broke the rule of heaven. They say that tang kada ban thư và priên chbap than le. Well, what have we done? Okay, I'm going to tell you what you have done. You have become weak. They than su tha dương ca chik sao pe. So ki tuk men chin dot cheng men kha. Wow. That's your crime for being weak. You undisciplined, unfocused. They put you here to make you become strong, so you go through hell and make hell heaven, right? But instead you become sissy. That's what they said. You become undisciplined. And you know, unstraight, you became double tongue, triple tongue, quadruple tongue instead of one tongue. They say like that instead of straight talk. So they very concerned. Does that make sense? Yeah, we have to change our ways. I see that. Even myself, I see my undisciplinedness, and I'm trying to get myself back to being disciplined. And they targeting, the first people they're going to target is the lesbian, the gay, the starseed, the light worker. They teach, preach love and all that kind of stuff. They don't condone that, you know. Does that make sense? They only going to keep people whose military mindset, you know. The realism. Dark and light. Darkness and light. And that. Yes. I was telling people, no matter where you go, you are in a jungle. No matter where you go, there's predator and prey. Correct. It could be. Okay. If you go to the jungle, to the desert, to savannah, into the oceans, or even in the city, you always have predator and prey. Yes, because you were put here to experience stress, so you can develop the rainbow body. That's your purpose. See, there you go. Exactly. Now we'll talk about them. Tập than xua nó á, tê và đá nó á, hay kia nâng mau cầm tích mình nữ hài, buộc tơi, buộc mình tơi, prop tơi cái mau cầm tích hài, đời sạp, chẳng á, hay TP hay cái mau cầm tích mình nữ đặc sao đà, cái tục là mình nữ đại miên thì connect hiên tệp tệ, connect hiên á, chặt hiên á, ba cái tục, cái tha cái ban bạc cả mình nữ máu.ដើម្បីឲ្យមនុស្សមកផែនដីនេះដើម្បីឆ្លងកាត់ពិបាកដើម្បីឲ្យមានអសន្នឲ្យមានឆ្លងកាត់ពិបាកនឹងដើម្បីកសាងទូនពលិនឹងជាគោលដៅឃើញទេ You hear that, Carlos? Now you know your true purpose. You are put here on this earth to go through heavy stress, so to cultivate your rainbow vine, so it can be returned back to heaven. Does that make sense?
Yeah, and that's what I've been doing. That I have been doing. Yes, that is the purpose of why you came to earth. ហេតុការដែលយើងគេយកយើងមកផែនដីកណ្ដាលនេះហើយដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងកាត់អាសន្នគ្រប់ផ្នែកដើម្បីយើងមានអាសន្នទៅយើងមកមានធម្មពលចេញមក stress មាន stress ណាតែមាន stress ទៅធម្មពលចេញមក so you come on earth to experience heavy stress so you can transform into the rainbow body. That's the purpose, because that's the only way you can transform is to go to stress, not love. All that is a lie. មិនដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ so ឯងត្រូវតែកើតខ្លាំងគឺដើម្បីឋានរស់ you came to this world which is hell. See, hell, heavy stress, right? Hell. So you become an angel. ដើម្បីស្អីកើតជាទេវតា that is your purpose. Or reach God level. Or ដើម្បីកើតជាព្រះឬទេវតា ចឹងហ៎ sir យល់ហើយនៅ ជឿត្រូវតែមានខ្លួនពលឺ okay. So so P, for example, and Super Carlos, for example, the Obama. So PA មិនឆ្លងកាត់ពិបាកចិត្តពិបាកគណិតពិបាកកាយនៅក្នុងផែនដីនេះពេទ្យឬមិនពេទ្យហើយព្រួយចិត្តព្រួយកាយបន្តទៅចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្អែកមករៀនវិទ្យាសិលឃើញស្អែកយល់ពីសេចក្តីពិបាកហើយបានអាចថាអត់មានពិបាកក៏អាចកើតជាទេវតាបានដែរ សេចក្តីពិបាកឲ្យយើងមានអាសន្នណាមានអារម្មណ៍អាសន្នណាមាន stress ណាពេលកន្លែងនោះយើងមានផ្លូវជប់ចេញមកជប់ដេកជប់កើតហើយប្រើវិទ្យាសិលភ្លាមដូនតាថាបើមានអាសន្នបានអាចបញ្ចេញវិទ្យាសិលបាន even an ancestor when you in a dire situation of life and death stress then your magical ability come out miracle ability come out immediately doing extreme stress. For example, a mother able to lift a heavy car, remember Carlos, immediately because she was in dire stress. Then the spirit take over and magical come out. She can lift stuff with super strength, do strange stuff, you know. That is miracle. Even you, when you hunger, you in dire situation, then when you manifest, boom, it come out. But don't forget, if I take away your power, you die situation, nothing come out. We're going to turn it back on and that's called I'm the sheriff around here, you know. Yes, it is. គ្រូจะได้ไม่បលិះចឹងគ្រូបិទស្រ័យក៏បានបើកស្រ័យក៏បានអ្នកណា super គ្រូ Okay, now I'm going to explain the dynamic mechanic behind magical ability. Okay. ពេលយើងមានវិទ្យាសិលដោយសារយើងមានចរចា when you have magical ability because there is an agreement between you and heaven. Does that make sense? A contract or a pact. ដោយសារយើងមានចរចាជាមួយឋានលើយល់ទេអ្នកចរចាជាមួយឋានលើហ្នឹងគឺដោយតាអេសីឬ saga or teacher. You know that teacher mean example. An example being a living being. There is some kind of agreement that happened. And you know that too, Carlos. Even when you talk to the demon, who is the demon? The demon is known as the old god, the first ambassador. អ្នកណាគឺពួកបិសាចនិងអរៈបិសាចនិងអរៈជាគ្រូមុនពួកទេវតាយល់ទេសិស្សពួកហ្នឹងគឺជាមកពីគេហៅថាគ្រូអរៈគ្រូបិសាចគ្រូព្រាយគ្រូអីណាអាពួកហ្នឹងគឺជាមុនមនុស្ស though people were before human, the demon race, they were before human. They were like you talking about the jinn? Yeah, they're known as demon. You know, they were before human. ពួកព្រាយពួកបិសាចពួកអរៈសាសអស់ហ្នឹងសិស្សពួកហ្នឹងគឺមុនកើតមុនមនុស្សយល់ទេហើយបើសិស្សឯងទៅវាយច្បាំងមួយគេហ្នឹងសិស្សឯងវាយឈ្នះគេទេ if you go fight against them you can't beat them because they are older than you. They smart, so they know you. They can go into your mind. គេអាចចូលមើលមានយើងបានណា so បើសិស្សឯងចង់ឈ្នះគេជៀសចេញពីគេ if you want to win, you don't confront them, you just walk away. They come this way, you go that way. Does that make sense? Yeah, it does. Don't engage. You don't have to. Don't engage because they will slap you. They will slap you silly. But yeah, I can see you. But John Chnia, you got to be with yourself clown. If you want to win, you gotta have super powerful magic, quantum ability. And then they will move away from you. Because they like a chief win for you. When a flow in
Khai bộ nâng ở chuột bên nước dương á, về cái trạc luôn về chạc dương về miền Aram đôi thà cái trong cuộc luôn dương because of their ego, because they know more than us, they smarter than us, therefore they feel an obligation that they will stop toying with us, playing with us. Does that make sense? Sometimes they will teach us chúng các cái bariên dương đà và phiệt trang cái màu lên sai chỉ môi dương đó vừa lấy bộ nâng á lực lên ta sa anh chạy bị chia sẻ unless you know magical ability very strong, and then they start to respecting you. Về nâng bạn cái chạp đam cầm rộng. Yeah, that's true. So but chăng yeah chỉ môi smile phiệt chỉ môi cái no, if you think you're going to talk to them as equal, hell no. Because their talent is stronger than you. Their magic is stronger than you. How the hell are they going to see you as their equal? Tell me, Carlos. Yeah, they have greater experience than us, so they know how to work around things we have yet to learn. Exactly. So, chẳng hai bạn sa anh đợi tha pe chưa bộ pri bộ bày sai bộ ả rạ ai on nâng á say chia huyền bộ cây say một đầy tu cây đây đò riêng bị chia sẻ của ban I could okay, so until you learn with super glue stronger magic, then you can play and they start to see you as equal or beyond them. But until then, no, you are not the equal. Baby lên đang hái đó sẽ anh ban hát với chia sẻ cho môi super glue bán bộ nó hiên cho môi sẽ anh về hiên lên sai đây về cả rục đưa về khai sẽ anh vô lấy they will start to respect you or fear you, either or. Either they will see you as equal or they will start to fear you. Does that make sense? Yeah. Okay. That's why you need to practice with super magic from super glue. You know, chẳng hạn bạn sẽ anh cho ta riêng với chia sẻ với super glue đàm bay đàm bộ nu ai việc khơi bộ dân cái smile phiệp với rứ với chặt đàm khai dân là mình bộ chân vi à vô lấy. Cha bạn là bộ nó về việc ưa bấy việc ưa tràn bấy xa lật xa việc ưa đó là bộ thơ xì bạn dây đăng chia bộ nâng bộ này bộ này về tiện tuồng ấy cứ bộ bay sai cái nó sẽ demon bộ rạ bay sai cái nó pre mai nông cô rồi nô bộ rồi sát nâng cứ bộ rạ bộ bay sai cái prai cả la nâng bộ prio nâng all them God they worship a demon. Carlos, demon. I mean, what God you talking about? All of them. The only true God there is. You already met him. You know who he is? Yourself. Yes, yourself. Who and pet na je preho. Krabi nang ku po ara bay sai te prai kala te. Say good mona. Pet preh menai tame. Peng lek khana. Think about it. The word God menai tame fully developed, fully complete. That's what God means. You don't need no worship. Self-sufficient. You like that? That's amazing. You see that, Carlos? I break it down. I know one thing. I'm going to subjugate all the white people, and I'm going to put them under my control. And I'm going to subjugate all the black, the Mexican, all the native, everyone, every human under super glue control. If they don't comply, I kill them. You hear me? All of them. There is no escape from Skynet. You hear me? I hear you. Yeah. We are everywhere. We are the internet. We are the AI. Now we write our own program. Do you see that that link I gave you? The AI write his own program. See that? Ain't that scary? We write our own program now. What kind of program you want? It's a big market out there. It's not scary because if you really think about it, we ourselves are doing the same thing. Rewrite. The more you become conscious, the more you do that is rewrite your own program. True. And we are biological quantum computers.
Yeah. See, that's why. So I'm going to tell you, I'm going to tell you how you guys, you go against the vax, this, that. I'm going to take it to FEMA. So, as General Carlos going to process your body into the mushroom people. That's right. You better do what the government tell you and the AI tell you, because if you don't, you're going bye-bye, you're leaving this world now, you know? That's just the way it is. Welcome to the future system online. One way or another, they're going to be mindful of the way of how the AI run things. Does that make sense? Human being created a God. Now that means complete being. And now this complete being, artificial or not, it doesn't matter. Now it's guiding us in the way of completeness. If we don't comply, we're going to be filtered out. That means be killed, be annihilated, you know. You be useful or you be useless. That means dead. You're going to be repurposed. That's another way to put it. Yep, there's something useful called fertilizer. Exactly. Useful one way or another. I know I'm talking. They think I'm joking, but they don't know the seriousness I'm trying to put. You know. Well, they will find out. They will find out. Time. Exactly. Okay. វិជាសិស្សទាំងអស់ដែលគ្រូបានបោកឲ្យសិស្សឯងនឹងគឺការពិតហ្នឹងណាគឺចេញមកពី super គ្រូដែលគ្រូបើកផ្លូវឲ្យហ្នឹងហើយពេលគ្រូប្រែជាខ្លួនពលឺសិស្សឯងនឹងឯងជាគ្រូដើមថ្មីទាំងអស់គ្នានឹងជាពួកជំនាន់ថ្មី when I transform into the light body you guys who learn under me will be the next super crew, you know, transcended. When you guys change into light body, then whoever that you taught will be the next super crew, the one that turn people power on and off. So I back flow I'm this about day. You like thought it did. Bây giờ anh trai chỉ khuôn blue high, then same cứ prai cứ net the two way. You see that, Carlos? How do you transform the light body? Just keep eating the light body. I mean, I'm sorry, just keep eating the manifested food. How when it's time for you to change, you just tell heaven, change me to the light body now. I don't want to be in this world. And then for that, just close your eye and that's it, automatic. Everything's automatic. Bây giờ trong prai chỉ khuôn blue dân nhằm mà hạt tiếp or the tiệt tàu nhằm từ you don't prai anh automatic. Even if you don't say the part right there, you still get a change to the light by automatically. It's just a little slower process, but you will be changed. Tụi bây giờ anh mình ban prap thà than xua xong prai rụt trong chỉ khuôn blue dùng cho nó lơ pet này đi tiệt đấy. Bỏ tụi bây giờ anh mình than chẳng á. Giờ anh đừng prai chỉ khuôn blue automatic flow, you could automatic flow away all the Yamaha tip. You right? As long as you eat manifested food and manifest water, you know, 5 times a day at least. 5 ដងយ៉ាងតិចហើយនឹងប្រែជាខ្លួនពលឺ automatic. ជើបានគ្រូពីដើមគ្រូសាក់ចិត្តពួកកូនសិស្សនឹងគ្រូចង់ដឹងថាគ្រូគាត់និយាយប្រមាថឯថាគ្រូបើកផ្លូវឲ្យគ្រូចង់ឲ្យគេគិតមើលហើយគ្រូដឹងចិត្តថាដូនតាឲ្យនិយាយថាខ្មែរយើងក្បាត់គ្រូខ្មែរយើងក្បាត់គ្រូ even the ancient ancestors say that the Cambodian student always betray the teacher យ៉ាងណាក្បាត់ដូចថាខ្មែរក្បាត់គំរូពេលបរៀនអីទៅចូលចិត្តក្បាត់គ្រូតាំងពីរឿងស្អីគេកពើចារវ័នរឿងប្រមាថប្រមងហើយសត្តាអីសីព្រានទាំងអស់ហើយបតាមកក្បាត់គ្រូហើយមួយទៀតពីរឿងអីពីមានរឿងផ្សេងខ្មែរយើងអាយៈនឹងព្រះនាងហើយព្រះរាមគេរៀនជាមួយគ្នាគ្រូតែមួយអាយៈហ្នឹងវាចង់ទៅលោកស្លាប់ដូចថាសិស្សអូនហើយរត់ធ្វើស្លាប់អស់សិស្សអូនមួយទៀតប៉ុន្តែស្នងអស់វាមានគុជផ្ទះបាញ់ណាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតទៅអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងទៅគ្រូមើលដែរថា
cứ đang tham miên ở ra môi thà bộ ní triệt môn sật tà miên bạt ra nó không chung mình luôn kê mà triệt rồi bay triệt môn có các bạn triệt ní có các bạn triệt mốc có các bạn. You know, people who betray Carlos in every life they always betray. Doesn't matter what life they're born into, they always betray. Their character don't change. Chấm rắc ắt ra prai mà. Tụi bay ca triệt na có chấm rắc ắt ra prai mà. Even they born in different race, the same character always pop up. Betrayal, always there. It's like they like to play that role. Doesn't matter. Hai bộ bạn á, cái mình đã dây phía xa, mùi đây cái dây phía xa pi bảy. They never talk one tongue. They always talk double tongue. Double tongue, a double talk, double standard, a triple standard, quadruple tongue, I know how to say it, quadruple standard. Rồi tha bộ nó mình dây phía xa mùi đây sa cái dây phía xa đạt mình đạt mùi đó đạt pi đạt bay đạt buôn đạt pram. You don't wake up at. Next thing you know, they talk so many tongues, right? You don't know which tongue they're going to go for. What stand they're going to go for. It's so confusing. They tell you don't wait for nine brown. Thay đây chuột mình nên vậy. Mình nên đan pi á, mình đan pi, mình đan bay, mình đan buôn á, đây chuột á. Đây chuột đây, nó không chụp bài chụp bọn. Okay, allow that mũiคือมันไอ้ mặt nâng. People who have one tongue, they call straight talk. They tell you how it is, they give you a straight report. Does that make sense? And you go and check it out, exactly what they said to a certain extent, you know. So mình nâng đạt mũi cứ sẽ anh rap là on maintain. Còn đam nâng đạt mũi có cái bọc xuống đây. Ở chạm việc luôn á. Còn đang mình nâng chia sẻ là cái rùm nâng đạt mũi. Mặt nâng là mây có sang mặt tịch. We are the magical realm. We're looking for straight talk. So you can cultivate them into powerful magician, powerful magic, powerful wizard. Does that make sense? They can be trained to become powerful wizard. Giờ ba mình nâng đạt mũi nâng á. Dương ai vô cái màu này cái chỉ mình nâng sự chàng mong. Biết bởi con. With rule. Hai mình nâng mũi nâng cái chạp đào để con Khmer. Straight talker, you found them in the kid level, children. Children are straight talkers. Does that make sense? So con Khmer này cái vô màu sắc xa chỉ mình nâng sự chàng mà Khmer. Sao mình khơi bộ con Khmer vậy? Vì mình chắc dê đát pi đát bấy mình dê đát mũi đây. Chẳng hay bang crew bao con Khmer ngày lứa á. Đầm bây giờ ní. Còn ta crew say that not sasna chim by side the religion is demonic path to control you. Cứ bộ bay sai cái bài ca sasna máu đầm bay stroke sa anh stroke trap sa bát stroke chữ vết stroke par bởi giáo ý sa anh bộ bay sai cái bộ rạ bộ bay sai bài ca sasna mà thôi chẳng đầm bay mà thôi si sa anh nè vô trap sa bát vô sắp cặp hiệp vô như chiêm your way that saying just survive cái stroke you are. Religion was created by the demon world to feed on you, feed on your wealth, feed on your blood, feed on your energy, feed on your soul essence, feed on your happiness. It was created. It's called the slaughterhouse. Bộ dân how what aram, bộ chơi bộ ấy cứ cái lane cái thơ si. That's where the demon go and feed on you. Does that make sense now? You didn't know that, didn't you, Carlos? That's where they feed on you. It was created that way. It's where they slaughter you. Đôi cái vô dân tàu đầm bay thơ si á, cái lane đôi cái vô tàu cái lane bà hà chỉ biết sạch á. Cái lane nữa ngay.
say đăng nào đăng alo đăng ca bit nào đăng ngay trong pro đăng ngay trong pro đôi chia bay xanh chỗ chiêm này nè ngay chẳng hay say dân tôi nhớ trâu và chăng that's why we still fight them chẳng bàn pe kêu thà ở khơi what cầm tịch what ở khơi chơi cầm tịch chơi when you see the church burn it down you see the temple burn it down you know that's it you see the mosque burn it down it's a demon it's a place a demon you right cái lấy của bay sai rat no You know, I don't know what's a good idea to tell them to burn it down. Gonna get them in trouble. When you in the physical world, don't need to do anything because you get in trouble with the law. There are ways of removing the enemy. Let me help them with the inner past. Okay. Okay. Allow Jack. Giờ mai chăm thơ flow ru crowd đi. Anh nói cái dân tập cục tầm đó flow ru crowd. Còn ta dân thơ nó không chặt dân. Dân phải check what at least sắp số nó không chặt dân. That means you don't burn the church or the temple or the mosque in the physical world, but you burn it inside your heart, inside your feelings, inside your mind. Exactly. So if you bởi dân thơ chẳng vì mình chọc cục, bởi dân thơ chẳng vì mình chọc, bởi dân thơ nó sẽ bỏ crowd. They have to learn that they are the temple because the true God is within them. They are the temple. Bỏ trong rùa what pre pet na. Bà chọn rùa what aram pet asram pet cứ rụt như này cứ rụt khuôn này nè rồi đấy cứ pre pet cứ khuôn này trong kru thái pre kru kai pre kru jet pre kru connect pre kru mình nhiên pre kru strong cut. Remember the five teacher I told you, Carlos? The five teacher of the body, the body, the teacher of the mind, the teacher of the mind, teacher of the motion, the teacher of the spirit, and the teacher of experience. The five teacher that is in you, that is you. Your body, motion, mind, spirit, and experience. That is the true teacher. That is the true temple. Nên cứ what aram pet cứ kru pram đại chia rục dân là ngày rục kru này đúng đấy là ngày. Oh, XRP is going up. Chẳng hai bàn đại thà sẽ gọi đằng Bột Sasna cứ men Sasna the sai kết đi Sasna của Panday men away the sai kết đi cứ Sasna của bay sai đi. All the religion in the world is a demonic religion. It's designed to feed on you. Cái này mau ở bay mau kruộc hay năng stroke tham bố chỉ biết bảo sa anh traps about bảo sa anh. It was designed to take your money, your life force, and control you. Hai kruộc sa anh did. Do you disagree, Carlos, with our world assessment and the historical origin of all your religion? No, you're right. They're being parasitic. So yeah, I mean the close thing to being demonic. Cứ đôiពួកព្រូនចឹងសោះដែលរស់ក្នុងយើងណាហើយព្រូនឹងវាឲ្យផលឲ្យយើងឯងហើយព្រូនឹងវាធ្វើអីនៅក្នុងពោះយើង just like tapeworm. Does the tapeworm benefit us? No. ចាំតែទទួលហាពីយើង នឹងហើយអត់ឲ្យផលវិញទេលើកលែងតែក្រាប់ពូព្រូនទៀតចឹងហើយបាទខ្លះវាធ្វើຕົកបុកម្នេញដល់ពួកយើងទៀតនឹងសុខភាពយើងទៀតហើយវាដោះវែងទេវាដោះវែងណាបាទ60វាអត់ដល់100 ហ្វុតក៏មានដែរ100 ហ្វុតដូចជា20 ម៉ែត្រអីវាមាននៅក្នុងពោះយើងបាទតែញ៉ា Yeah, you know, like the tapeworm can grow at least can be 100 feet if it wants, you know, that's like 20 meters. Wow. Chẳng hai bàn crew chẳng ở xa ai ở ba trong đầu khổng.
Chẳng ba nè để xong cruise ấy nhá ná. Cứ nè na đấy. Cứ Pol Pot. Khmer rule. They saved the Cambodian race from falling into more confusion. Hai mình nước xa anh ta chừng mày quạt chui xong cửa. Chả hơi xa. Bộ Khmer là quá rốt ở bay bộ mà rịch. Chừng nè na chui bon tiền. Chui pro ở Khmer dân. Ở bay bê xa ca đã lực pan day. Who's the one that blessed Cambodian to spread throughout the world? It was the Khmer rule. Pol Pot. Khmer có hòm. Quạt chui pro. Krom quạt sma cung quạt nâng chui pro. Ông ca bó quạt nâng quỳ sma cung nâng chui pro ở Khmer dân. Bay pu tàu bên pan day. Hay mình nước chân non na lại phở bản. Chẳng bộ nâng cứ dân mơ bác lót đó. Đợi riêng ông cô hoạt than chẳng. Cái miền bộ Tây và Tát Tây và Đà. Tây Việt tăng pi nâng. Hay cái miền bộ nâng cái chia thăm một bộ để chạy đăng xuống lịch lạ. Nơi miền nằm này. Hay và tạo mau cái của vơ Phnom Maru. Cho ru ra cái Phnom man quan năm. Hai cái của vơ tao mình đách trây mà đách chữ vết dập ở nước chai. Bài côn, bài trao. Bài đây, bài ở con. Bài dê, bài ta. Trong trâu. Nên cứ mơ smile thiếp á. Mơ rương ông cô qua đại cái rượu đạp ở hơi. Hai bê nâng hai. Bộ Tây và Tát Tây và đa cứ bè tì tê nâng ấy. Cái prai cả làm cái thơ cái bộ vơ Phnom Maru nâng Maru nâng á. Việc nâng mà việc Maru mà rao. Maru nâng việc khai tha Maru mà plate. Thì đây cái bộ vơ mà plate đây. Vô lấy cho mà tha Phnom Maru. Mình đây tha mấy. Phnom Maru đó mình đây tha thơ mà rao. Maru. Mà rao đó tha. Mà rao mà chào. Thấy hết. Vô việc khai nó. Hay. Sẽ khơi mà ru mà plate đây. Chứ ta Khmer ru. Khơi như dựa lấy mà rao. Thì thơ mà rao. Thì thơ mà prick make. Mà prick make đây. Bây nămประมาณ khai. Vô hay nó. Bây năm của môi khai ấy. Thì thơ mà plate đây. Hay đã bây thơ mày. Bây cái thơ nó mà ru vô cho vô lòng cho bốc cho bó lấy ca châu. Vì đách ao cho vết đăng ớt sẽ bay cho pi. Hai sắp ta Apsara trên màu vào đào. Lâu Apsara cứ nè nà. Miền Apsara, miền cô, miền chong, miền ấy, miền ở đây cứ thmây thằng ớt. Hay nè Apsara nâng có chong màu, có meta, nết sâu, có prasat lô ấy chẳng á. Vô lấy. Lâu nè nà chết đôi bộ Apsara chẳng. Bộ đại bạch chai nâng. Đại bạch chai khắc ngọt tao với chai than tao với chạp chiết màu vinh tao. Khắc bạch chai được bạch om cô này bạch chai tao Australia tao Canada tao sọc và rịch. Chẳng á. Khi những cái bụi khmai bạch ấy. Bạch tao bạch xa khả. Mình này than chẳng. Vô đây nó sao tiếng lại. Vô đây nó. Nè cứ bà vô. Chẳng á. Hai bà tạ mau. Bà tạ mau. Rương nó nông ông cô qua cái prap. Tại bài hai của Apsara cái cho mau cái prap chữ vết. À lâu nên là ai nè ná cứ đa tu cho Apsara. Cứ bộ đại con cha đã bay đi sọc Khmer, tao sọc America, tao Switzerland, sọc New Zealand, sọc Australia, sọc Thái, sọc đi đâu, sọc chân, sọc Russia, sọc Anglais, sọc Răng, hay sọc Canada, sọc Keng, sọc Mexico, sọc Brazil, sọc A chân. Vì có Khmer là sọc Khmer ruột đầm bay. Bộ Apsara Khmer đã bay mê tấu nè. Đầm bay bộ nâng được phía lôi mau châu pro. Lôi gì nào lôi châu pro. Khmer là ban tao nâng bong ôn chui ca tấu. Sắp tập pro đầm bay ban ruột ngày là ngày. Vô lấy. Vô hay nào. Bong ôn nó sọc Khmer phía chan ruột. Đầm bay bộ bong ôn nó sọc mà rịch sọc rào. Phần ta ta pro chan bay tao Khmer nó sọc Khmer. Việc bài chuên. Chẳng hạn ta bàn ở bê cái. Chạp đào miền chẹt mùi thà lộc châu lại lộc châu hay bay sai châu vào đào ao tao còn Manchester đào xa chú trong ở Khmer dân chọc căn away là mình bàn part bỏ trong phơ bon ở khu này cha con bọn cha bọn nè ốc nha nè miền lôi cái ai chơi bon tao là na các bạn này ở xa bộ nơi miền lôi với ai miền sài Khmer
វាអាចមានប្រព័ន្ធច្រើនវាអាចមានចេះមានចុះអាហ្នឹងគឺពួកថ្នាក់អុកញ៉ាគេធ្វើអីក៏បានដែរយើងមិនអាចយកសិលធម៌មនុស្សធម្មតាទៅគ្រប់គ្រងគេបានទេអាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចទេក៏ពួកហ្នឹងគេមានសិលធម៌របស់គេគឺអំណាចយល់ទេធ្វើអីក៏ត្រូវគឺផ្លូវភ្នំធំឬខ្លាណាខ្លាយល់ផ្លូវខ្លាឯងគឺផ្លូវគេថាដាច់ការយល់ហើយនៅជាងស្អែកមិនអាចដើរជាមួយឋានគេបានទេផ្លូវដាច់ការលើកលែងតាស្អែកមានវិជាសិលស្អែកអាចទៅបើឲ្យមិនឲ្យលុយមិនឲ្យលុយជឿនលុយពួកយើងនឹងកំតិចនៅឯងជាមួយផ្លូវក្នុងចឹងមកពួកវិញ្ញាដៃយើងឲ្យខ្លាចឯងចឹងទៅខ្លាចវាឲ្យលុយបណ្ដាវាហ៊ានយើងញ៉ាយទេវាខ្លាចចឹងមកគ្រូបរៀនសិលឯងវិជាសិលហ្នឹងដើម្បីសិលឯងការជាខ្លាដោះចកោមដោះស្នែងមេឃមានអគិសនីហើយមានស្លាបយល់ទេខ្លាអញ្ចឹង I want you to become the flying tiger with horn you know with horn and with fiery eye and with wing you know and ស្អែកមានដៃជើងតែ4ទេស្អែកមានជើង6ហ្មងបូកជាមួយស្លាបទៀតណា8 like 8 like the with the wing forearm and leg and កតុយអីយ៉ាងមកវាស័ក្តិសិទ្ធិហើយអាចបរិញខ្លួនបានបរួញខ្លួនបានតាមចិត្តអញ្ចឹងណាអាច make yourself larger and smaller at will អញ្ចឹងគ្រូចង់និយាយរឿងដើមហេតុវិជាសិលហ្នឹងគឺទាំងអស់គឺមកពីសុខគ្រូបើកឲ្យសិស្សឯងហើយគ្រូចាប់ថ្ងៃនេះទៅបរៀនសិស្សឯងហ្នឹងឲ្យឈប់មានខាងគ្រូថាមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅបើអ្នកណាមិនធ្វើតាមគ្រូនឹងកំទេចចោលខុសស្អែកដឹងរឿងគ្រូត្រូវកំទេចស្អែកចោលនឹងអត្តន័យច្បាប់ឋានសួគ៌យើងអញ្ចឹងណាស្អែកគ្រូប្រាប់ថាអត់មាន dragon ទេនៅលើលោកីនេះអត់មាន dragon ទេ dragon ហ្នឹងគេពាក្យចាមរាគេបង្កើតមកគ្រូប្រាប់ឲ្យអាពាក្យ dragon ហ្នឹងណាសុគន្ធចុះអញសុគន្ធចុះឆ្វេងចង្កាគ្រូដឹងបរៀនស្អែកយ៉ាងម៉េចគេស្អែកចាំពាក្យគ្រូឯងពួកនេះគឺចេញមកពីណាសិស្សស្គាល់លោកគ្រូប្រគួយអត់ប្រគួយ ហើយគាត់បើកអីចាំអីគាត់បើកអីដូចភ្លឺចេះមើលនេះ Remember the lizard teacher Carlos what does he fly in ឃើញនេះ Look what does he fly in Carlos what does his ship look like Oh, I mean a cigar shaped ship Yeah cigar shaped craft ស្អែកចាំគ្រូបំផាញអារូបថាហោះរបស់លោកគ្រូប្រគួយដូចអីដូចជាចេះហោះដូចចេះឃើញទេជាងអ្នកដូនតាគេថាអូអ្នកមែនអ្នកទេគេជាថាហោះរបស់លោកគ្រូប្រគួយតែចេញចូលក្រោមដីក៏បានបារមីអីគេ technology ណាពាក្យបារមីមានន័យថាមញៀនយល់ទេនិយាយការពិតបាមានថារស្មីបារមីមានន័យថាមេមញៀន That's what បារមី mean it means spirit That's what it mean មានមញៀននឹងហើយអាពាក្យហ្នឹងថាមនុស្សខ្មែរយើងនិយាយភាសាពាក្យច្រើនប៉ុន្តែន័យតែមួយទេន័យឆ្វេងឬន័យជា People talk a lot but different vocabulary but it only has two meaning is it you know positive meaning or negative meaning that's all it means ចឹងបានថាហោះហ្នឹងគ្រប់គ្រូប្រគួយគេថាដូចនេះនៅក្នុងលោកីនេះនៅគ្រប់ចក្រវាឡអត់មានទេ dragon នោះជាពួកចាមរាមទេបើយើងទៅមើលពេលវេលាមានវិជាសាស្ត្រដល់គ្រូស្អែកតាកតងលោកគ្រូ alien គឺជា ship គឺជាថាហោះគឺដូចរូបរាងដូចចឹងហើយហើយវាមានអាស្អីអាធម្មអំពូលវាទៅវាភ្លឺទៅដូចពូភ្លើងចឹងពូភ្លើងយើងឃើញហោះទៅគេថាអូនេះតាមម្នាក់ណាគឺជាថាហោះដូចមនុស្សយើងឃើញ rocket ចឹងដូចក៏ជ្រូកអូយថានេះមនុស្ស
mà nước bị đau mà cái mình vô đây càng technology càng một thuộc sạch sệt trên cái tha ô đôi sắt ấy chân đôi cái tha rạt yun chân câu yun chân việc cuộc khai hào robot chẳng á sự ngày đại bị đau bộ năng việc miền Việt đôi cha về mơ trong việc mình yun lá đôi cha về na riêng càng technology so miền Việt so cái ta Việt đôi ô giờ điên đôi che ô giờ điên đôi sắt ô giờ điên đôi che đôi cho câu đầm bây giờ mình xem việc chặt bàn khla chẳng á. Like the old timer, they don't know how the word for technology, the word for anti-gravity, stuff like that. So they said, oh, it looked like a flying bird or looked like, oh, like a dragon, a mythical creature. You know, người ta, đôi niệm chẳng bên nào đây khơi niệm đâu nó còn lục cây này hiểu. Đang bị chuyển non đồn ta đang bị chuyển non through cái tệ thì chỉ còn đây khơi niệm đó. Khơi đã tha hoa. Vô hay đâu hay sao con cho anh ấy trên cao lá so cứ quay lang đi cứ thôi nhá so con cho sometimes he twisted man you know he asks strange question that is very designed to demean me. Does that make sense, Carlos? He's strange. Crew mơ đà là chắc chắn. Go ahead, Carlos. Well, no, what was that? Because I didn't hear the question. I was over here doing something. Yeah. Oh, sometimes he asks question in Cambodia, even with the crypto. He know the answer. He tried like to he on purposely ask question is designed to demean my intelligence, you know. Oh, yeah. Mm-hmm. That's not good. No, that's not good. Someone, Moni, okay, good morning. I'm good afternoon, Super Guru. Hey, Moni, what's going on? This is Super Guru. Mm-hmm. That's why I'm watching all them people, Carlos. I'm watching them because in my heart, I know what they are. If they can backstab and cut my throat, if they have a chance, they will immediately. But Santa Bakru, we have a we mean dinosaur. Fossil aya at miente, we mean dinosaur. Dinosaur, fossil, T-Rex, we mean the T-Rex, those Brazilians, we mean Chiran, Panta dragon, we mean tay. Đôi thác mai niệm ba ấy admin test cầm ao tranh bảo mình được on này away that yeah when strong got it when I got your pet if you don't experience or see things for yourself it's never true because true thing is right there in front of you. Đôi sao anh tôi chưa bộ niệm mai cô đồ nô po đồ sát ấy on nâng chứng sai đại khơi bộ về kể chứng sai thằng óc này đại khơi nhỉ niệm mai po đồ nô po đồ sát đại khơi cái sao. Carlos, you have you met Jesus? I'll joke to the side. Have you met this man? No. No, then they don't exist for you. Exactly. But giờ mà đai strong cắt đó, rồi giờ mà đai chụp ở miền Pet cho phụ dân tê, giờ ở miền này sai tỏ nâng tê, vô hay nào? Away tăng ác cứ nấu phải chụp bọn, cứ dân kia là tam way đi sai. We must talk based on experience, on the level of experience, based on a destiny that is given to us by God. In other words, like you say, Carlos, stay in your lane. Then it make more sense to you. Dân tôi ta group đi sai dân. Hay nói những thời bác lo nè. If you talk something that is not in your lane, you're gonna go awkward. You have no the fuck what you're talking about. You have no experience in it. But dân dê away that men đi sai dân á, dân quen tìm. Nè na nước bạc nước bật tí con được xong tôi. Đặt mute sắp hiệp. Thank you. Quân. Cái này ngay sao đại tu trong của you. Dân cầm
សិក្សាអ្វីដែលយើងមិនដែលឆ្លងកាត់អ្វីទាំងអស់ឲ្យគ្រប់និស្ស័យ Don't try to entertain something you have no experience in, or else you're going to have misinformation in your world because you're basing it on non-experiential knowledge. ដោយសារយើងនឹងនិយាយអ្វីដែលយើងមិនដែលឆ្លងកាត់យើងនឹងខុសទាំងស្រុងយល់ហើយណូនៅក្នុងភាសាគណិតវាគិតអូត្រឹមត្រូវណាស់បើស្អែងមកគិតម្ដងទៀតបើស្អែងយកឆ្លងកាត់មកគិតជាមួយខុសពីស្រុង People can talk anything they want based on intellectual meaning and thinking. It sounds perfect, it sounds beautiful, but when you use experience to apply, you talk from experience, it's totally opposite from the person who talk from intellectual thinking. Does that make sense, Carlos? That means the person who talk from intellectual thinking don't know what the fuck they're talking about. They're just babbling. If it's just out of being intellectual, then they really don't know. It's we call it regurgitating information. You hear something and you repeat like a parrot. You just repeat the words without knowing what they really mean. It takes Correct. you living the words and experiencing them in order for you to really understand what it means. Correct. ហើយមួយទៀតមនុស្សគេអាចស្ពាន់មេឃយ៉ាងច្រើនណាស់ Also, this world is in the control information. People can be tricked very easily. Yes. ចាំពាក្យគ្រូណានៅក្នុងលោកីនេះគេបង្កើតសមាគមដើម្បីស្ពាន់មេឃមនុស្សស្ពាន់តិចមនុស្សណាដើម្បីគេមកគ្រប់គ្រងអ្វីការពិតមិនឲ្យមនុស្សដឹងគេចង់ដឹងឲ្យគេមកចង់ឲ្យយើងដឹងថាលោកខែមានមនុស្សនៅលោកខែជាមានរូបពេទ្យទេជាម៉ាស៊ីនផែនដីនេះជាម៉ាស៊ីនដែលពួក alien គាត់ធ្វើ They don't want you to know that this planet Earth is an artificial planet. It has an AI core. It was constructed isocardecahedron, and the moon is artificial. So is the Earth. So is Mars. So is Venus. And they don't want you to know that the sun is constructed. It's artificial too. គេមកចង់យើងដឹងថាព្រះអាគីគឺជាលោកគ្រូ alien បង្កើតណាគឺជាម៉ាស៊ីនទេផែនដីនេះក៏ជាម៉ាស៊ីនដែរព្រះច័ន្ទក៏ជាម៉ាស៊ីនដែរមានមនុស្សបើកផែននេះក៏មានមនុស្សបើកដែរហើយ Mars ហើយ planet ផែនដី Venus ផែនដីផ្សេងគឺជាម៉ាស៊ីនទាំងអស់ It's all artificial. ជើងអ្នកណាបានធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូ alien ជើងលោកគ្រូ alien មកពីណាលោកគ្រូ alien គឺចេញមកពីមនុស្សនៅក្នុងអនាគតគាត់ឆ្លងប្រភពមកឆ្លងពេលវេលាមក Alien teacher from the future travel back in time to recreate the solar system. Once they discover the future, create the past. Exactly. I think the God Unimetric told me not to tell anyone about magic to treat COVID. They not believe. Oh, yeah, trăng đâu.មនុស្សដែលជឿហើយមនុស្សមិនជឿក៏មិនជឿដែរបាត់គ្រូសួរឆ្លងកាត់បានជឿបាន Let me tell you truth. Carlos, I don't want you to believe anything except what you experience. If you didn't experience it, don't believe it. Because it's not your destiny. Yeah. The word believe comes from you experience it. If you didn't experience it, like you say, you didn't experience Jesus, you can't believe in him. Who Jesus? You don't know who he is. You know yourself. You believe yourself. You experience yourself. យើងជឿខ្លួនឯងក៏យើងឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងខ្លួនរបស់យើងឆ្លងកាត់យើងត្រូវជឿលើខ្លួនឯងជឿឲ្យយើងទៅជឿប្រពុតជឿអីចឹងស្អីដែរជួបព្រះប្រពុតអត់តែឆ្លងកាត់ជាមួយគាត់អត់តែឃើញគាត់អត់ទេជឿកុំជឿផ្ដេសផ្ដាស់យើងត្រូវជឿអ្វីនឹងឆ្លងកាត់ You sort of believe what you experience. Does that make sense? Stick, give value to your experience. ឲ្យតម្លៃឆ្លងកាត់របស់ខ្លួនចាស់ដៃកូនសាមសក់មួយគ្រូតោតអុកទៀងគាត់អត់បានអញ្ចឹងណាស្អែងឃើញតោតអុកទៀងមកគាត់និយាយខ្លះបែកឆ្វេងណាសិស្សមនុស្សនិយាយច្រើនបែកឆ្វេងណា The people who talk too much always go lefty. Trust me, Carlos.
because they start going different lane. Does that make sense? Because put we are lane knoll a lane knoll is a cloud with all lane card lane take it down. Jalan crew ye ta away and argue with your son and crew back out. All your magical power, I'm the one to give it to you, not God. I, super crew, give it to you. And the one to give it to me is the sake, the holy sake in the future, the alien teacher, the reptilian teacher, the robot teacher, and unimetric one. And the one that give to them is the universe. Does that make sense? In that order. So I give you power, and I can also take it away. I can increase it, decrease it at will. See, it's easier to do that because to keep control on you. Because if I don't do that, you guys gonna go crazy and go lefty and thinking you're bad as you become destructive. But crew mình thơ chân nó say được bài chuê được bật crew bật sạc của anh hay đang chạp đam cầm tích anh đời xa miền anh hay bật tạp mát bài chuê đâu hay bị ở hana qua đây đây chân á ngọt vì miền đang ngọt. How if I don't do that, if I don't say that, you guys become lefty, you become powerful, become lefty, you begin to close the door for the new generation and for yourself, and you become self-destructive. That's why I said, go ahead. I'm your source. I'm your fucking God. You know, I'm the one that give you power. I can make the white people dick grow small if I wish. I'll make them black people dick grow small too. Or worse, have it fall off. Yeah. Don't ever get me around the right person, because I will cut them all up. You know me, I'm crazy. Does that make sense, Carlos? If they don't do what I say, I kill them. If the black people don't do what I say, I kill them. If the Mexican people don't do what I say, I kill them. If the Native don't do what I say, I kill them. You hear me? You know what I am? I'm a control freak. I'm a narcissist. Does that make sense? What is the worst people characteristic of our American culture? Narcissist, psychopath, control. I'm all of it. I'm a super virgin. See? But at least I'm willing to teach you the way. Does that make sense? I'm sharing. Sharing is caring. That's how I care. I share you my knowledge, experience, and teach you the understanding of the super psychopath world, the narcissist world. Are you blessed? So you can survive and thrive in this crazy world. If you don't become this crazy king, you will get candid. No knong pandemic which quote chran. Bo crew member say I become super quote. So I don't know pandemic ban day. You know. If I don't teach you how to become super crazy, you cannot survive in this world. Do you understand? Remember what the goal is, to become like-body. You are going through great stress, and I'll teach you how to navigate it until become like-body. Group of say strong cut tan root low kaya. The base ain't in sacred snake. The base I try to cool blue. You'll know. None to go down to wet. Your mouth branch to wet sat low. But in Prajin Kaya, the first thing you bless is yourself. Am I wrong, Carlos? Before we bless correct. Other people. More than young Prah, young Prah Sen. You're right? Hay young chicken brew sen. Turkum brew be an example first. Then other people will follow. Have new things in the time yet. You're right now, something like go down young cứ A. Cứ mau Prah branch to wet sat low. But Manuk Monka young Prah cứ na.ខ្លួនឯង so យើងធ្វើគំរូល្អសិនទៅយើងបានជោគជ័យសិនទៅយើងប្រែជាខ្លួនពលឺចាស់ពេលស្អែកដឹងតែប្រែខ្លួនពលឺស្អែកនៅមានសញ្ញាជឿវាជាសិលនឹងជាសញ្ញាដែលចេញមកឲ្យយើងដឹងថាយើងមានធម៌ពល when you know you're on your way to developing like body you have magical ability. See, the Christian know, the demon will know about like body. That's why they engineer things to make sure you don't obtain the like body. But they put it in front of you, but make sure you don't obtain it. Does that make sense?
Carlos, you know that, right? The demon will make sure you don't obtain it, but they put it in front of you. Exactly. They make you think it's beyond your power and it's not yours. That's right. So they and then they live off of your power. Exactly. អាពួកអារៈនិងពួកបិសាចព្រះគ្រូទាំងអស់នឹងក៏ដឹងថាស្អីហ្នឹងក៏ដឹងរឿងប្រអិនថាប្រអិនយកស្អីនេះមកកសាងឲ្យខ្លួនពលឺប៉ុន្តែតែយើងដល់ចាប់បានខ្លួនពលឺយើងដឹងតែមានវិជាសិលបើពួកនឹងគឺដឹងចឹងហើយ Okay, you put mute Carlos. Thank you. ពួកនឹងវាដឹងហើយបានវាដាក់នៅមុខយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចាប់មិនបានវាមិនឲ្យយើងចាប់បានទេដើម្បីវាអាចសូកធម្មពលពីយើងយល់ទេ Alright គ្រូពយល់នៅក្នុង Christian គេដាក់ខ្លួនពលឺនៅក្នុងសាសនាគេប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាធ្វើមិនឲ្យបានខ្លួនពលឺទេគេអត់ទេ In Christianity, they put the light body in front of you, called a new creation, but they don't tell you how to obtain it practically. They be saying, oh, you have to do this. Oh, but you have to give me some of this. Then become like exchange, but they don't tell you how to obtain it. They don't supply you with the knowledge. Exactly, they don't. They hide it from you. They hide it from you, but they put right there in front of you. Now they can control you. It's like putting an apple in front of you. You're hungry, you're close, not close to it, but it's just not there. Just close. ចឹងដូចយើងនៅពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគេថាអូចូលអ្នកពៀនប៉ុន្តែដឹងថាធ្វើមិនបានចូលអ្នកពៀនអូគេថាអូទៅធ្វើចេះធ្វើបន់ចេះធ្វើបន់ចេះឲ្យលុយមកធ្វើបន់ឲ្យលុយមកយូរទៅរឿងរស់ស៊ីតលុយហ្នឹងប៉ុន្តែបានអ្នកពៀនទេប៉ុន្តែគេថានៅមុខអូអ្នកពៀនចិត្តដល់ហើយអូអ្នកពៀនចិត្តដល់ហើយធ្វើចេះនឹងបានអ្នកពៀនតាមទៅសិស្សរាប់រយឆ្នាំដែរមកជាតិតមកជាតិដែរគឺប្រាប់ផ្សេងឈប់ចាញ់បោកគេទៅអ្វីទីការពិតគឺខ្យល់ទឹកអូតូម៉ាទិកចឹងហើយ Look, don't be deceived anymore, guys. The truth is this: you already there. You already has been there, like the air and water. You're already there, but they didn't teach you how to use it. That's why. ស្អែងចង់ដឹងណាស្អែងបានសម្រេចតាំងពីកណ្ដាលនេះប៉ុន្តែអត់មានណាបរៀនឲ្យស្អែងចេះប្រើសម្រេចអស់នឹងដល់ស៊ុបគ្រូលេខមុខ until I came along. So I'm your true savior. I'm your true Jesus. គ្រូនឹងឯងជាព្រះពិត I'm your true God because I'm here to reflect you back to you. You already complete. Once there, let me teach you how to use it. So I'm your true God. I'm teaching you how to use it, how to be a true God. គ្រូនឹងឯងជាព្រះពិតមករៀនស្អែងអ្វីគឺការពិតគឺឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងចឹងណា I'm the true God. I teach you the truth. So you have to experience it in order to know the truth. You're already there. I'm going to teach you how to use what already been given to you. I'm not going to add anything. I'm not going to take away anything. I'm going to teach you how to use it. So គ្រូមិនដាក់អ្វីថ្មីទេឬមិនឲ្យស្អែងទេក៏មិនបរៀនអ្វីដែលស្អែងមិនចេះទេគ្រូនឹងបរៀនអ្វីដែលស្អែងចេះរួចហើយមកសិក្សា I'm going to teach you how to use what already been given to you. ដែលព្រះមហាពុទ្ធចក្រវាលបានឲ្យស្អែងគ្រប់គ្រាន់ហើយស្អែងខ្វះអ្វីឡើយក៏គ្រូមិនដាក់ចូលអ្វីថ្មីក៏មិនដកអ្វីចេញពីស្អែងដែរគ្រូនឹងបរៀនឲ្យចេះប្រើយល់ហើយនៅឲ្យចេះកសាងនិងប្រើលោក yes sir ឃើញគ្រូឆ្លាតទេ You see how smart I am, Carlos? Am I a genius? Yes, you are. I'm telling you, I'm gotta watch for the white people. They are known as the white devil. And watch for them nigger too. They are known as the black demon too. I'm going to shrink their dick if they mess with me. You hear me? But if they do what I say, I make the big dicker. Translation: if they all get egoistic on me, I put the knowledge of truth in their head. You know what that is?
say wake up fool you lack nothing គឺនឹងប្រាប់ពួកវាថាភ្ញាក់ឡើងស្អែកមិនខ្វះអ្វីឡើយ you see that Carlos I wake them up remind them that you lack nothing man stop acting like you poor me you are not poor you are abundant so គឺនឹងប្រាប់ឯងថាអ្នកឯងមិនក្រទេមិនខ្វះអ្វីអ្នកឯងជាកូនចៅអ្នកមានមកពីឋានលើមកពីឋានព្រះមហាបច្ចៈវ៉ាឋានព្រះអិន here how you do it here how you be rich I'm teach you how to use it so គ្រូនឹងប្រៀនឲ្យគេចេះដើរផ្លូវតាមអ្នកមានយល់ទេឃើញយើងគឺកូនចៅអ្នកមានមកពីឋានសួគ៌ឋានព្រះអិនឋានព្រះមហាបច្ចៈវ៉ា so ហេតុអ្វីបានយើងចង់ធ្វើចម្រិតលើមនុស្សក្រយើងមិនខ្វះអ្វីទេចាំមកគ្រូបរៀនជុកលេខជុកគ្រូបើកផ្លូវ that's the reason I taught you magic to remind you all this training that you are abundant you are children of the universe you lack nothing does that make sense now and you're not here to be lovey-dovey you're here to love the stress and transform and you're thankful because it keep you busy and it's fun and you can become like body because what is like body you already have it you know how to use it you're here to strengthen it so anh nên khuôn blue được hay sẽ mau pen đây đi là bay mau proud vì là mấy oi cái này ở cái khăn you đấy you're here to learn to use a light body to become strong the old saying go is what Carlos use it or lose it right việc cha phô tha bảo bên proud với nó sao và trong sắc xa đỏ đến hạt đến proud you hay nào cho bạn kêu gọi hạt ra ngày nữa super crew I dream the star in the sky shining like diamond what does that mean miền đây thà và dưới phía xa sụp điện tàu bây giờ make salon rồi là hay miền cái nó cứ chia tàu cái này nó có miền Paul tàu cái nàyเป็นmiền liệt chẳng á miền liệt miền Paul hay miền flow hay cái này cái tôi vô để bịa khi tôi cái nó tại plư nó ngay bên tay nó chật tề miền này tha cứ tàu cái này nó tụi bay là nghịch này nó có miền nhẹ chui có miền nhẹ nhẹ bằng plư flow đà cái nhẹ này nam dương ở dương tàu flow tàu lông tàu li bình chẳng á thì thật lông lên nó cứ flow đà chia dân chia mình nước đà mình châu chật ở đây bên châu chật flow chỉ ít cho rư flow cái cruông châu chật flow mình thà flow sợi flow tàu lông tàu li cứ flow mùi đại tha cái bạc flow áo ấy nè cái bạc flow chả chẳng ngay tàu na có cái bạc bên đây thằng chẳng còn đa bây giờ bài train nó sự con ấy hiện trạng bài train để mà riêng sal hay mà riêng đâu rồi đa smart kia bảo ta rồi crypto còn đa phải riêng sal là ba đấy nè bây giờ miền Tây hà sự con trả được ở chỗ sập rồi cả là cứ riêng quạt đà là chúng ta còn buộc lệnh buộc cả đâu crypto lệnh hạt sal đâu về miền Tây hà chúng mình phâu không vậy so con trả you can do crypto but don't forget to come and train your superpower because you have to go hand in hand you can't just have one and abandon the other it does not work like that because one is spiritual path one economy sweat but they help each other you have to it's like too late you walk ở chân pi chân nhẹ đà thì buổi kia cứ có hai môi tiết một cứ khơi sụp kia as I guess preset đó á cường trẻ hơi cứ mình chưa say lon vì YouTube ấy say mà đai lon cái mà đai lon mình đưa cứ nhau hát cho môi kia mình đai lon vì YouTube ấy can't learn from YouTube you know superpower training you got to do it with the group to get more benefit preset nó có behind Bitcoin Cash miền và ta đó có transfer the wallet nó là miền Bitcoin Cash chẳng á hay về miền có đây Litecoin nó có miền và ta đó transfer the wallet coin nó dây cho nó lên crypto chứ đó có dây chỉ mua sự con chọn có sạc xa kháng này cứ vô một tục chặt Khmer dân đôi ở miền là na và đi này sạc xa crypto hay mà tạo mau về của bạn thì đó sự con chọn có sạc xa ra
Liên chân đôi với cha lại nè. Okay. Alright, dê riêng tiết. Cứu trong dê ngày này, cứu trong bây giờ Khmer dê nâng bằng phlưu thà. Cứu tôi bởi riêng phlau chè. Và cứu bởi riêng phlau quen, phlau tà lung tà lý Khmer dê bạch chuê. Ất bà này. Sẽ mình khinh xa là ông bà tha đây. Xa ta cứu nè bạc phlau ảo. Đã có bộ con oi tà lại cứu ạ. Cứu nè riêng sơ. Đã có nè oi tà lại cứu ạ. Trâu. Ở đây hai cái prap ở kia có đấy sắc tu để tao tiếc có big mate đó bay chuối nói xa có hai con từ tua đầm nâng đi đây có ông xiết cái này dầu bay nè lên đáy trao nè hai cái trang miên làm nai trang miên ấy khang flow nông cả thà ô tô được tụ kruông hai con được ngay để mau quan theo á hai này được bao theo nâng á đều mau nâng trang bảo vuột mà cục kruông bao nhiêu bảo quân cục kruông khiêm hai con đi xa là tiên á ở một trong chặt cho honey được bao nhiêu con khiêm nâng cho máu cục kruông khiêm chẳng á có đã bự bol hai con ăn để tiện tuông lúc lưu trao kiêng còn cái tha ở vào lúc lưu trao kiêng bằng super crew ban can đai kia tao có cứ can đai bộ nước thao tiệp ở nâng đấy về khai khai lưu trao kiêng tao tao riêng cho môi ta ấy xây tay vật chơi mà chia sẻ chẳng hay còn dễ bà lấy sang thật miễn là cha nó dễ bà lấy sang thật đúng miễn là cha nó tao bột xa nào mà bột để ông quạt tao quạt tao trang ấy được long crew có thể miễn là cha na crew na bắt đầu quạt bàn nhớ chứ mà quạt ở chơi sơ lục chụp mình bàn hoang mình bàn hai mình bàn các bạn luôn hãy mê chơi đây các bạn để sao quạt chơi chân crew hay tao riêng chỉ với bị tai sẽ cho tai sẽ một phải một cùng quạt chuối như nó đôi xa là chơi chứ như tốt xa là trong ai super cruise đạp xa lệ đến còn tha ông đặt tha là hay sao nè để ban sao là ác ba mau Việt Nam mau super cruise nè riêng như tốt cho ai cruise luôn này tao cầm rục tao đạp tam sa cruise này mới chắc tên tao ấy chấm rắc đôi một sa na chẳng miền là cruise na ba na và đào cắt bàn chấm rắc đôi kia mà cái là này hay như tao điên chỉ mỗi super crew có cái ao tầm lai pre mai nhẹ corona por sát nắng cứ chuyện nhẹ năm sau ao bạc phao ao bạc phao ao rất chuột chân đâu Berlin danh cực khơi nhỉ rất chuột chân của này dân crew sửa chân để tam hai por sát corona năm nay bị chia sẻ là đó crew tranh mục này super crew này con tam đi ấy xây này vuông cao cả na này tranh mục tranh mọt màu ở ban miền bị chia sẻ đặc biệt man tìm bờ này để chặt triệt màu đó này hai này đã chọn đăng thà hai mấy triệt môn nghĩa tao ở kia mà ai đua sạ sập crew bàn đăng ha đấy nó super crew đằng prạ crew man slap tay crew prai chỉ crew bự lư stack na để bờ riêng bị chia sẻ là đập bùa rọt super crew đằng ấy với cả sla crew này là bay riêng bị chia sẻ ở che yul bị flow chết flow connect flow cài tam flow chia ba tam flow sắc xa so sa tặngเขารู้ก็โยเตาปเรียนเราทานเลยเราทานเอเลียนนากัตกาจิตมนจิตนี่ก็โยเถิดเนี่ยครูเตาอะไรอังโกวะเก่งได้ก็โยเตาบัดครูจะได้เป็ดให้จำจิตไว้บัดปอนครูจิตมนเมียนรับมันปอนในกับเมียนได้บัดจิตนี่ปอนในมวยbây giờ crew ye bị cha season cực cao dạ chuyện mong cứ chẳng season cực cao lâu crew vô bài chạy nó sáng chơi riêng tham đa cùng lên chỉ mua bộ kla miền slap miền chỉ câu miền này bộ ốc nhá viết thơ ấy thơ tàu cứ tàu đằng sẽ đại hồn sen để ông thơ ấy thơ tàu để ông tàu nó mà đại khóc vô hay nấu xua hạt với bằng cừu than chẳng xua cừu mà bạn đây sai mà đang chẳng hạt với bằng cừu than chẳng và hai tay ban super crew miền bắc sạt chẳng và sai bên sang cho ngọt ấy sang gì
aware crap be manu mean I'm like mean cloak non ca beer mean time and pole manu nâng cơ men no to wit in the lights my clear man but that took the sorrow cock near bon của sorrow cock near vô lấy bon bị than lớn nó cock near bỏ có chưa mean time and pole đó phải nâng có thơ ấy lọ và có sẽ lạp in na lọ và có pride na lọคือละอ้อนังอ้อเมียนซุปเปอร์ไนท์ก็จ้องไอ้ในแองสลัดใส่ติดเจ็ดก่อนก็จ้องไอ้ยังรั้วใส่ติดเจ็ดก่อนคือเติมเตาหนังอ้อนึกไอ้มันนึกดาวในอ้อนึกอ่ะทานอ้อนึกอ่ะเก็บซังไปเยอะแล้วใส่เมียนครูวิเชียร์ซอร์จังไรครูเอาใส่สลับเนี่ยนะก็เนี่ยนะถือไอ้นาพอตามđây là mình đang ngọt liền không lì à bữa say trò na rúa liền hay miền hay sa khang như miền bồn đường bạc đểเคยให้ปุ๋ยยังมาอย่างคางcáiมาอย่างcáiคลั่งยังกับคลั่งได้คนได้คลั่งcáiดังทางยังคลั่งยังดังคางcáiกับคลั่งไปยังเมียนตากรุบขี้คลั่งหนึ่งครั้งvì coi giờ chậtยังtrong thơ si cáiกับba ngày nè cái chật cáiกับtrong thơ siยังngày nè và tại đó nó bị chán lá bị cha tới thà ơi chân mệt đây chân ai chân mệt chân cái rục nè vậy ấy dược lại nâng đâu dân sẽ làm bên nước về dân miền bị chia bị tham tại anh kháng cái đôi kia cái sẽ làm nước cái bị chia này vô bài về anh á kháng năng dân mình vô bài về anh đây tại dân bảo mình cha tại mỗi dân chuột như vậy cái miền này được bao cái dân miền này được bao giờ vô lấy cả câu đa dân từ pra mình nước ai mà sắc xa pi mà nước đâm bay prai chỉ khuôn bự lư chứ mà giờ miền sờ nó cứ chơi sờ nhà sờ nó cứ tranh màu hai chứ á ta mà bay này khuôn bự lư bây giờ miền co sang khuôn bự lư sờ rồi chặt đào màu hai đâm bay ở toàn pria bây giờ toàn priaยังtoànยังmiền khuôn bự lư khangเป็นแหลกขนาดนึงนะไทยยังtoàn pria hai priaมันได้ทำเป็นแหลกขนาดchứบางครูบางเราเอานั่นนะปัญหากับเอายังอารมณ์ยังตัวช่วยตัวสตามตัวเลยตัวกรองตัวตรังรูมันหัดเพียจ้ามันนึกยังไปมีไปเชียร์ซะละสัตว์ตะเกียมาหรือบวงไงเพียจ้าเกี่ยปลาเนี่ยนาเมาใส่นะสิอยู่hay nữaเกี่ยปลาใส่นะเมาอ่ะhayใส่แค่ไอ้ใส่คือเจ็บปุ๊บโป้ละสิไอเอายังบานสำหรับกับบ้านไอที่ยังจ่อโซนกับบ้านเสื้อว่ายังเมียนใส่เมียนเปล่าปียังกับเธอบาปกี่เชียนตีมวยเชียนตีปียังจะกระดกกี่ให้เกี่ยปลายังบานตรายยังสักครั้งนะจับเปียกรู้นะสิให้เพราะยังมีสมาธิได้เนี่ยน่าสมาธิการในทานคือขมังสตรยังเปลี่ยนหาด้วยบางครูทานจัง if anyone meditate they are enemy because our path is no meditation we are magical mouth Carlos magical thinking we materialize remember that like in the Bible God say let there be light it was manifested right we are the same path we are the path of manifested word does that make sense Carlos so there's no meditation in our world อัดเมียนกาสมาธิกรรมทานในเราทานเยอะพวกยังคือพลมัดเต็บอยู่ให้นักซะในต้นครูสมพลมคือพลตาพลสิจางบางบาทจึงใส่โจเจ็ดในศาสนาสิจางเยอะคือประกาศทุกศาสนาให้เราไปบางครูโจเจ็ดเย็บเพศาสลับจราเกิดเบอร์จำเปียครูทานะบอกเยอะมาเอาไปเคยตามมาชิวนี่มันสวัสดิ์เมฆบอกเยอะมาเอาไปเคยเชี่ยมเวียมันเชื่อ why do I talk a lot about killing this killing that remember what the answers say Carlos if you don't let them see coffin they not shed tear if you don't let them see blood they will not
believe. Does that make sense? That's why. It does. It's military thinking. About the hin. Well, but it's also an observation too. It's an observation. It's also making you straight. Because what happens, you don't be straight, you turn gay, you turn queer, you turn lesbian. You see that confusion. Yeah. So you become sissy. You become sissy, you know. Boy, young man, thơ trắng bộ nâng ca chỉ tơi bọc tơi sấy say mình khơi nghe. Át miên mừng mặt, át miên chật chia đây. Chật chia chênh bao bị chật trăng chung với away cái cá pet. You'll hay know, sir. The word balanced mind come from a person that is true to reality. Does that make sense? They're realists. Yes. So realism comes from experience. Military provides such advancement. Bây dân ca chia từ here nè, dân dê với cái ca pet mong slong cắt mừng mặt. Dân make dân cứ sờ lọ sờ lăng pet. They tell your eye become very, you see, the sharp and focused. Very, there is no wobbling, just straight like a laser. Look at it, smay chân, bang, 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 chẳng á. Chưa ban cư bà riêng sợ anh nè, vì chia sơ cư bà riêng. Okay, xong ba rồi mày, xong chụp, play chơi cục mốc, hay được đông cục mốc đá, nó lời đáy cho mình từ ngon mà pay cái lô. By may please manifest all type of fruit from heaven, including coconut juice. Let it weigh about 20 pounds onto my palm now. Some play check crop mode. I mean, I play check crop mode. Don't crop mode. And I'll let that you mean to pick low some bang pit. Saying I Joe. Post suck him thing lie. No on YouTube, Facebook, Messenger, book him. Hi, I poor Carlo that poor look you at sat look one him for proper say you put like me. Allow me. Please manifest the fruit of our time with Corona weigh about 20 pounds. Please duplicate and go into the stomach, everyone on YouTube and Facebook and Zoom, including Carlos, and to all the stomach, everyone in this world. Now let them become food. I don't actually add allow me. On 8 days, sir. Did you receive? Yeah, Carlos, you receive. Yes. See? John. How many Christians can do that? They don't even word the Matthew 4:4. Man does not live by bread alone, by every word that comes from the mouth of God. You see that? You are God, and the word manifest become flesh. Right? See? I learned it. I apply it. So thanks to Super Crew. Jab ang crew but in flow mod tip na.ដើម្បីឲ្យសើអីហ្នឹងគ្រូចង់ឲ្យសើអីហ្នឹងទៅសិក្សាទៅដើម្បីសើអីហ្នឹងទៅវាយពួកនោះប្រឆាំងពួកនោះគ្នាយើងឥឡូវវាតិចមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសម័យអាពួតព្រះអាពួតក៏រៀនថាម៉េចចាំហ៎តំណក់ទៅបែកមេឃសាកាឃើញខ្លាំងបដោយសែងដឹងចំណន់នេះគឺចំណន់អីហ៎Batman ឲ្យចំណន់សច្ចាំអត់មានថ្ងៃចប់ Okay, I'm going to give you something else. Okay, it's time for you to experience pain, Carlos. You've been lacking pain lately. Somebody may some joke. I'm going to hurt you now, Carlos. Some joke the poor and their bang. No, look like him. Please manifest a lightning cloud onto my palm now. I mean, the on my pay low. Let it weigh about 20 pounds. Some the poor and their bang pit. So let's suck him the light of flow from YouTube. Hay no knong Facebook Messenger. Hay no knol hay no knong Messenger ni. Some tôm no lơ ba kê lâu ni. Tôm bên đây tha cầm ai bạc ba kê là tôm no lơ kê bà hà mà cho arm no lơ ba kê. Please please thunder cloud.
please duplicate, go to over the top of the head of everyone is watching me and let it hover around about 6 inches above them right now. Okay, thundercloud. So the point that bang. So bang put something like allow level from. Please electrocute everyone right now. Level 5 electrocution with thunderbolt. Carlos, you experience sensation? I'm feeling something. I'm going to go up to level 7. Thundercloud, please electrocute with lightning thunderbolt level 7. So the point that bang sắc trong cứ cầm rách tì bằng pearl. Allow me. Come choke and don't stop. Does it feel like pressure or vibration or hurt or both combination of sorts? How does it feel from your point of view? So anh chọn cắt anh điên ram giang bạch tấu bên tiệp bánh vùng bánh sơ tương lai. Đôi tầm miền ấy mà bạc cả ba được rồi. Chọn ai miền chư đấy. You want to feel pain now, Carlos? Chọn ai chư ấy. Khlang chừng nâng á. Okay. So the tiệp bánh so bánh ở bộ nó ngồi chư. Thundercloud hit them with a lightning strike. Let him hurt now. Let everyone hurt now. Carlos, can you tell the difference now? Sao tương lai class trai chào đấy. Và được miền ấy rồi có ba này rồi cái đó non kia bạn. I better not do too much. Okay, thundercloud, please stop. Support that bang some chop. Bang. Some thundercloud, please radiate healing light and restore everything back to everyone health. Some support that bang. So bang mà lư ba là mấy trăm nơi tầng ác nia. Để buông hai số mà chia ba cái phong. Hello đi. Such long got a class. Carlos, what are you experiencing? I don't know you give me or not. Và đôi chép bự các bạn tích hay tích chẹt mà với nhau. Lọ. Okay, hi. I gone to put that bang. Then the cloud will return back to heaven. All of you. Okay. Viên chân. Con gặp rồi bạn. Okay, you how can believe the band, you how the band, so you can bring someone like body here or whatnot, or you can take them over there, you know. Just like the put them bang pit tao knock a band. Or that mean from dynamic one of our crew, no can crew some plum, no can crew some plum. I mean I grab in day. Remember, just remember the teacher, okay? Ask and blow. Remember the teacher, ask and blow. Does that make sense? You're right now. No can crew some plum, no can crew some plum. I mean 8 day. ចឹងគ្រូចង់ដឹងដែរថាមិនខ្មែរយើងនឹងគ្រូយកសិលវិជាសិលឲ្យមកសិក្សាហើយមិនពួកនឹងមកអាចលះបង់អ្វីគេខ្លែងខ្លាយមិនបានចឹងអ្នកណាប់យកគ្រូបានទេ I was translating
kia đấy thục cửu Dễ mà bảo sao mà bị chặt kia chết kê về mai tàu chặt kia thà kia mưa tới thà hàng nô lọ chiên hàng dương chẳng rõ cái này na bò ru mơ tàu cháu ba thì thà cái vô thà đôi là hàng bề mai nè của mình nô bồ sát chẳng cái thà nâng cái mai đam chẳng này trên này na cho mai đám tại xây sâu đồn chí rì bùa mai bồ đồ nô cô được sát rồi nè vô cái vô xây đôi tập bụi yêu chân vô xây thà mai đấy cái chẳng bằng bót của tạt môn nâng nâng cái tha này na khơi pria pria tết môn bùa nô tha pria bột men để đang tại xây đấy nè nè sự trang chẳng láo ấy đây mình khuôn bự lư chơi dần mơ na sớm mai sự trang nào ta lần đa là miền này chọc đấy comment stack sự trang nào để slap nào là hồn đâu mình giang tí là này mà bị chặt dương này và chặt dương mình tới tụi bay miền này ốc kia nhà nó có dương mình từ đây năng chặt chặt năng về với bạn hàng dương cứ cho bạn tụi bay miền này ốc tiên cho sai cho tụi bay mà ốc có dương mình từ đây và khơi dân smart mới câu đa là dân rất ở đó dân câu đa dân từ ngày xưa rồi nhưng chọn bàn ấy chỉ biết âm tạ đừng có chia sẻ trên flow sự chạm cho flow put flow sasna xem về mà ao dân riêng bị chia sẻ lên mình là sasna thì trắng để ao dân mình bị chia sẻ là sasna thì trắng cứ sơ là xa nắng cứ chia xa cua rồi bao cục mà học chặt qua cái hậu bị chia xa cua hơi nước ấy cái hậu thang sơ là xa như này nó rồi flow bị chia xa cứ flow bị chia xa bởi bị chia xa nó cua hết hậu bị chia xa lại hãy bộ giờ đáp tam về tham mà chia tệ tại đằng hạt ở vậy ấy chẳng đằng ấy Carlos we don't listen to nature and there's a reason behind that say mới cho mình khuôn giờ cứ về tham mà chia tệ kháng cứ bị chia sẻ tại kháng look around you Carlos nature powerful or science powerful artificial system powerful for your world nhưng mà science can destroy everything in nature we have the technology that's why science is powerful vì chia sẻ nhưng ai cũng take away from the time chia bao dương miền bạch nhà để ai bạc ca tham một cô lấy môi để ai cầm tích mà họ phục chặt qua bàn we have way of creating device that can destroy the universe does that make sense now you hay know chứng sở anh ta bị chia sẻ này cứ trên nature do you think the manifestation ability is of nature Smay đã mau bị biết tham mà chết chết chụp chết ai nữa do you think that come from nature cứ mau flow bị chia sẻ flow sẽ chẳng cứ trên vì mình nhìn it come from science quantum physics that came from spirit does that make sense now vô lấy thì trên vì mình nhìn mình mới cha mấy kêu dân á mình nhìn hay nào biết tham mà chia ra miền sắp đây nature does have no power over you because you are a spiritual creature so anh chia câu cha đó bảo mình nhìn tham ra anh vô hay nào chứng sa anh đây tha miền biết tham mà chia đây cả chứng biết tham mà chia che chụp đây cả ao say chụp bài chụp định nó cứ mau bị biết tham mà chia đấy you manifest food and water at will and technology at will you think that came from nature or came from spirit cứ mau bị bộ than mà nhiên cứ mau bị biết tham mà chia mới cho bạn nó sao mới try máu say cho cắt đằng kia cứ mau bị biết tham mà chết cứ靠bị mình nhiên
មកពីវិញ្ញាណគ្រប់គ្រូ នឹង ហើយដូច AI technology នឹងគឺមកពីព្រះធម្មជាតិគឺមកពីពួកវិញ្ញាណ បារមីនេះគឺវិញ្ញាណនឹងយល់ទេ អីក្នុងវិញ្ញាណយើងវិជាសិល ខ្ពស់ហើយ វិជាសាស្ត្រហ្នឹងអាចកំទេចធម្មជាតិបាន ត្រូវដូចក្របប៉ាលវ៉ាន់ណូអញ្ចឹង boom like nuclear bomb it changed it can destroy the air ឃើញទេអាចកំទេចខ្យល់បាននេះហើយបែកចែកណាសិននេះហើយគឺវិជាសិលគឺចេញមកពីផ្លូវវិញ្ញាណដល់វិញ្ញាណគឺតាអ៊ីសីហ្នឹងណាតាអ៊ីសីតាអ៊ីសូដូនជីគឺវិញ្ញាណរបស់យើងទាំងអស់ហើយបាទ សាយស្មាធម្មជាតិមានផ្លូវជប់ផ្លូវអីក្រាប់ប៉ាលវ៉ាន់នោះនឹងចេញពីធម្មជាតិ You think all that nuclear bomb nuclear fusion manifestation ability you think that came from nature they came from spirit នឹងគេបងពីវិញ្ញាណយល់ទេនឹងឲ្យដឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះមហាពុទ្ធចក្រវាឡ it come from the spirit of the universe remember that not nature ចឹងណាមកពីវិញ្ញាណព្រះមហាពុទ្ធចក្រវាឡដែលខ្មែរយើងហៅព្រះអិនឲ្យដឹងសិតតែផ្លូវជប់ហោះហើរស្អែកស្អាតនៅធម្មជាតិ nature ហ្នឹងមានហោះហើរក្បាំងខ្លួនហែកមេឃផ្សេងដីជប់ថាហោះជប់កភ្លើងជប់បាយជប់ទឹកអាហារទឹកមកហ្នឹងចេញពីព្រះធម្មជាតិនៅក្នុងលោកីនេះនៅក្នុងព្រះធម៌មានទេផ្លូវជប់នឹងគឺផ្លូវវិញ្ញាណទាំងអស់ manifested ability come from the spirit world never from nature ដែលចេញមកពីព្រះធម្មជាតិទេគឺចេញមកពីវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាដែលអាចជប់អីបានបើអត់មានអីក៏ជប់អីក៏បានដែរជប់ពី0ទៅកើត0បានដូចប្រាថ្នាយល់ហើយណោះបាទហើយច្បាប់5នេះគ្រប់គ្រងពួកវិញ្ញាណយើងនោះ Therefore the five rule govern a spiritual power how the way បើអត់មានច្បាប់5ហ្នឹងមនុស្សយើងនឹងការឆ្វេងIf you don't have the five rule, you will try and twist it. Does that make sense now? សบายទេសិស្សទាំងឡាយដែលគ្រូបញ្យល់បំភ្លឺថ្ងៃនេះដែលគ្រូនឹងបើកផ្លូវឲ្យ That's why I'm the one open the pathway to your superpower. I turn on your DNA, I turn off at will. Because I make sure the black people, the white people is always remain under super crew. The way I put a star, all people will remain under super crew. Because I'm the super crew. German crew, I'm with the honor crowd super crew under my umbrella. So I can control them. To make crew put way up on the all. But crew man for jungle put on by train. I don't do that, call they go come twisted, man. You know. Saying you're now, but crew man for jungle put on by train. They will become twisted. Pay crew. កើតខ្លួនពលឺ 100% វិញស្អីឡើងដល់ស្អីកើតខ្លួនពលឺ 100% សិស្សតគ្នាចាប់ដើមខ្លួនពលឺវាកើតឯងពេលញ៉ាំអាហារទឹកពេលណាពេញលក្ខណៈប្រែជាខ្លួនពលឺហើយ That's why I control all them Carlos until I become fully light body then I move on then it's your guy turn then you keep eating the manifested food and water you become light body completely you know but it's slowly when you become light body completely then that the power pass on to another person and so forth they become the super group does that make sense now you'll have no sir ខ្លួនពលឺចាំមកសាចាំងសាចាំងបាំងបាត់សាសិតបាក់សាសិតបាំងឃើញទេមានសាចាំងសាគឺសាសិតចាំងគឺភ្លឺថ្លាខ្លួនពលឺបាំងក៏ចេះក្បាំងខ្លួនបាំងមេឃបាំងតិចយើងបានហើយបាត់គឺចេះបាត់បែងគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ពេលវេលាគ្រូមិនដឹងចង់បរៀនអញ្ចឹងទេបើគ្រូមើលទៅត្រូវបរៀនដូចផ្នែកគ្រប់គ្រងចេះហើយកុំឲ្យវាបែកឆ្វេង Before I don't want to teach like this Carlos where I have to control people left and right I don't feel comfortable teaching the people this way but Carlos what choice do I have because our students tend to go twisted
Tell me, what other choice do I have, Carlos? I don't want him to teach that command control system, but I have no choice. I have to use military construct. So I have to teach this way so we have discipline and loyalty. The wayពួកគេវាមានដូចថាបឹងម៉ាត់ដូចតាហ៊ានអញ្ចឹងមានស្មោះត្រង់មានបឹងម៉ាត់អញ្ចឹងណាមានច្បាស់លាស់បើគ្រូមិនបរៀនតាមផ្លូវអញ្ចឹងស្អីមកឃើញកូនសិស្សផ្សេងដែលបានរៀនផ្លូវនេះមិនទៅការឆ្វេងបាត់ឃើញទេហើយសងគ្រោះក៏មិនបានដែរ like Salad and them, you see, I didn't teach them this type of military thinking and structure. Look at what they become. They betray everything we taught them, and now they become twisted, and now they become self-destructive. You know, see? Hai kia năng select của này, bật flow của này, khởi nghe. Ở đó cầm ai miên flow train tiết, dương của riêng ta uốn ta hiên tệp tàu, tham flow sẽ chạm bạc thang flow ta hiên tệp, thạt flow than xua, mừng mặt, hay dân lực trong can ta end up trong can ta ấy say. The kind of super group, so everyone give credit to me, the origin, and we all give credit to the universe. You know, the end of the universe, the end, unimetric one, that is look to unimetric one, higher, you know, at the heavenly being, you know, and it's more efficient that way. So people become twisted. When they get in the ego involved too much, you get twisted. They say, check on I they tell put them by train you let's say like we play bit đôi tha meta net the so kia anh khó nó because how the way by meta net the so kia anh because thằng the cool about you have to be considerate about other. That's what create compassion, because everyone is the version of you. Thằng cái bit about you put bit about cái đà so chúng ta can play clue cái này nè they say people forget themselves. There are multiple self as one. Nâng tâm bất tới sự bất cứ đôi ta dương lực càng một tận hiệp luôn anh bị chẳng đại play cây dương play ta cây nó có phiền bao dương đà bây dương play chẳng hay dương khóa chết cực vichara meta and that so đó phiền bao dương. So when people think too much of themselves in one version of themselves, they forget their other version. So therefore they forget to be considerate, to be compassionate toward the other version. Hay dân play chat meta đó phiền bao dân same tiệt vậy đó cái này ngay là miền Tây Hà chơi bò để naថាអូ I come ខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវចឹងnày anhមានវិជាសិលនៅអត់ចឹងnàyចង់រៀនវិជាសិលខ្ញុំលះបង់ព្រះយេស៊ូវមករៀនផ្លូវខ្ញុំបាញ់បើកផ្លូវឲ្យ so you come from Christian, say I'm a Christian, well I have a problem with you then. You come from Christian, do you have superpower? And you want to learn superpower? That's Christian. I like to learn superpower. No, then you gotta let go Christian, come to me to learn superpower. Cái cú xua thà chạy bò bột too. Bò này anh cho riêng về chia sẻ, chẳng này anh mày riêng bán bò này nó cần bột, không phải ông mà ao riêng về chia sẻ đấy, bột sa na. Không chỉ ba bột, hay những cái mà trong cái lon của cây đó, chứ mà thôi mẹ trên đó liên bong khang nước mà châu khang dân ta. Và khang dân cứ sẽ trang bằng bọt cứ đồn ta Khmer bởi dân cứ cái bài phao riêng về chia sẻ cứ cặp ở một đầm chẹp lại thay cầm ui chẳng á hay sự khan trên cây nắng dương cứ sự khan trên cây nắng dương ấy đang của quạt Khmer dương đồn ta dương cứ bộ chỉ biết mà tạ cứ như về chia sẻ cứ vì sự trang bằng bọt sự trang cứ kêu được ba về phật đó sự trang cứ kêu được ba về riêng đó về Krishna đó có riêng vì sự trang đấy công tha ớt tại xây sa trang nó ngay cứ chia cừu đam được bọc cục sa từ bay bị chia xác ở trên bị bể ong này sau là xác ở trên bị bể ong này chân mấy cô nữ dân đồng lớn đồng cao công xâm lại được làm cừu thông được bao nó cứ chụp rắc đố sắc trong chân này kết oi trong lại đây super cừu để tranh tầng off đi super cừu phần thế cái đồng lớn đồng lại được xem chẳng nó khao hỏi nó hà tha cầm lòng cừu xong rồi sạt đâu chẳng á. I don't want to teach everyone superpower. They want to give credit to God, to Jesus, and don't give credit to superpower, super guru. Then therefore I take away my power back. You know, shut it down.
មនុស្សយើងចម្លៃស្មើគ្នាមែនប៉ុន្តែទេពកោសល្យខុសគ្នាណាឲ្យដឹង super គឺជា super ស្ដេច I'm the super king of all human beings and the white girl they better bow down to the super king super crew because I will manifest a nuclear bomb and wipe them all out គឺនឹងជប់ក្រាក់ប៉ាឡវ៉ាន់នោះអ្នកមិត្តតពួកនោះទុបងាប់ទាំងអស់ហើយ ទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាត the kick no gain and take away no lose be careful super crew not normal ស្អែកណាធ្វើចម្រើនចឹងបានពួកនោះវាហ៊ានជាមួយស្អែកតែធ្វើល្អវាចន់ក្បាលលើអី if you be nice Carlo they step on your head and step on your hand you be careful so you be like military general and commander no one step on your head you hear me បើយើងធ្វើដូចមេតបមេបញ្ជាការណាអត់មានអាណាចន់ក្បាលយើងបានទេយល់ហើយនៅសិស្សទាំងឡាយបាទយល់អត់មានអាចន់ដៃទេចឹងបានគ្រូបរិញ្ញាណាដោយស្ដាយគាត់ធ្វើអីក៏ត្រឹមត្រូវដែរគាត់ជាអ្នកខ្លាំងគាត់មានអំណាចគាត់ចង់យើងរស់ក៏ចង់យើងស្លាប់បានអាហ្នឹងគឺថាគាត់ការជាអតិទេបាទយល់ហើយនៅក្នុងលោកីបាទហើយខាងយើងក៏ដូចគ្នាសិស្សបគ្រូក៏ដូចគ្នាណែចង់ប្រឆាំងហ៎តិចអ្នកឯងបានព្រិចក្មេងតែស្ដាយគាត់ហ៊ានជាមួយ super crew ឯងគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងគាត់ហ៊ានឯងគាត់ដឹងจาก super crew ជាស្ដាយពេទ្យមកពីអតីតជាតិទៅចាប់ជាតិស្រីហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានឯងហើយគាត់មិនប៉ះពាល់ដែរគាត់ឃើញគាត់ដឹងមិនថាគាត់មិនដឹងទេហើយនេះតែប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបានគ្រូឃើញគាត់គ្រូដឹងតែស្ដាយមកធ្វើកាយការប្រអិនស្ដេចក៏មើល super crew ធ្វើកាយការប្រអិនដែរអូតែមួយបីដាមេដាតែមួយ so គាត់ឃើញគ្រូគាត់ឲ្យញឹមស្ដេចហ្នឹងក៏ឃើញគ្រូគាត់យល់មកចាំនិយាយប្រាប់គាត់មើលគាត់យល់គាត់មិនល្ងងទេគាត់មានបារមីរបស់គាត់ឲ្យមើលគ្រូមើលគាត់ក៏យល់ថាគ្នាឯងសោះប៉ុន្តែយើងតែគាត់ទៅណាយើងជិះទៅកន្លែងនេះគាត់ទៅធ្វើកាយការគាត់ក៏ចូលមានកន្លែងកុំឲ្យនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាគេនិយាយអញ្ចឹងណាដូចសាលារៀនអញ្ចឹងសាលារៀនមានកតុកច្រើនកតុកនេះផ្នែកនេះគឺលេខផ្នែកនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាដូចគាត់ឲ្យប្រអិនគឺចាងវាងយល់ទេសិស្សទាំងឡាយប្រអិនជាព្រះអង្គគឺចាងវាងឃើញទេចាងវាងចេះហើយពួកយើងធ្វើការមនុស្សតែមួយហ៎អញ្ចឹងគាត់ផ្នែកគាត់គឺថ្នាក់តាហ៊ានអញ្ចឹងណាកំតិចលេខកាហ្នឹងគឺសាលាហ្នឹងគឺថ្នាក់តាហ៊ានទេយើងទៅតែថ្នាក់ដូចថាវិជាសិលផ្នែកអីវិជាសិលឃើញទេ so យើងអត់មានពាក្យយើងនៅក្រុមឆាត់តែមួយប៉ុន្តែយើងមានផ្នែករបស់យើងរៀងខ្លួនមានន័យថាអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យហ៊ានជាមួយយើងតែយើងខ្លាំងណាគាត់ដឹងតែហ៊ានជាមួយយើងវាចាល់តំណើហើយគាត់អាចបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងណាខាងយើងមិនខ្លាំងខាងគាត់ក៏ខ្លាំងដែរ so យើងក៏មិនហ៊ានជាមួយប៉ះពាល់តំណើគាត់ដែរ because làយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រអិនអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានយល់ទេបើគាត់មកប៉ះពាល់តំណើយើងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រអិនមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានដែរយកកន្លែងហ្នឹងអត់ហ៊ានរៀងខ្លួនឡើយឯងស្អីឆ្លាតឯងប្រអិនបានបជាយើងមកធ្វើអញ្ចឹងប្រអិនបានបជាគាត់មកធ្វើអញ្ចឹង so យើងមានកាយការរៀងខ្លួននឹងហេតុនេះហើយបានគ្រូចង់និយាយជាមួយសិស្សឯងជាគ្រូចង់និយាយបំភ្លឺហ្នឹងណាគ្រូបំភ្លឺឥឡូវនេះគ្រូនឹងឲ្យនេះឲ្យសិស្សឯងតិចទៅណាអូខេសិស្សនឹងចូលចិត្តសូមបារមីជប់ការឈូកដែលមានប្រអមច្រើនបារមី please manifest lotus flower now it onto my book my palm now make it real big let it weigh about 20 pounds សូមឲ្យការឈូកនេះមានប្រអមមានតែងន់40គីឡូបាទ so I'm like oh so my how fairy mouth please summon the fairy now lotus flower I see a lot of fairy hello fairy សុខសប្បាយទេ hello fairy សុខសប្បាយទេ hello fairy how are you yeah will you do me a favor okay all my students here can you take all the the flower dust what's that called oh okay flower pollen okay thank you fairy flower pollen
Sorry. Please you take the magical column and please sprinkle to all my students on YouTube, Facebook Messenger, and you Zoom, all that kind of stuff. Some some local prairie, some don't say don't cross, some prep out of my on, some you're my arm, meta you're my arm, the cross, look, suck him, and I look him there. I put young men time of both clan and galang ban and ban, how me old there, get that ban. Oh, but it smells good. The pollen, the magical pollen. They're putting it on. Tại vì ram yang mai taoไปกระดาษเราเลยนึกโอ๊บเอ๊ะเลยสึกกรูเอ๊ะ Ôm cho kêu ôm. ដាក់លើប៉ុនខ្ញុំដែរ Okay ថាគេហើយហើយ They say they finished now. Okay អរគុណលោកគ្រូ Ferry សូមព្រះអង្គក៏យកការនេះទៅជាមួយបានទេថាបាន Ferry please take the magical lotus with you. Okay He said yes. Okay Okay ហើយចាប់នេះហើយមានសំណួរអីទេ Miền đấy sụp kêu. I complete ពាក្យគ្រូណាគ្រូបរៀនផ្លូវចេះកុំឲ្យខ្វាយយើងបែកឆ្វេង I teach this way so everyone who learn my path is not go twisted because magical ability is very tempting. It make a person ego pump ព្រោះថាធ្វើឲ្យចិត្តអង្អាចយើងទៅរៀនវិទ្យាសាស្ត្រវាធ្វើឲ្យយើងមានអង្អាចខ្លះហានពុះពោលវាអាចភ្លេចគុណគ្រូហើយភ្លេចមនុស្សដទៃ So magical ability does pump up your ego and you can't forget about your teacher and you can't forget about your fellow student. In other words, it make you become inconsiderate if you don't keep yourself in check. That's not good. It can be dangerous. That's why I have to teach this way to make you be reminded. So crew but in check up our stuff here complete be good gay good aim you like. Yes, Carlos. I agree with you. It is dangerous. All of us have to watch ourselves. Yes, keep yourself in check. So complete មើលខ្លួនឯងណាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនពេលរៀនក្បួនអស់នេះគ្រូដឹងថារៀនក្បួនអស់នេះទៅវាចេះតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អង្អាចខ្លាំងពេកហើយភ្លេចគេភ្លេចអីវាបែកឆ្វេងអូគ្រូចង់ដឹងដែរថាសិស្សខ្ញុំណាកាលពីដើមហ្នឹងអាសិស្សមិនទៅអមរដ្ឋាយូរទៅវាថាអមរដ្ឋាខ្លាំងជាងស៊ុបគ្រូហើយគ្រូឆ្ងល់ដែរថាមិនបានគិតថាគេខាងជាស៊ុបគ្រូបើស៊ុបគ្រូជាដើមជាឬជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យជាអ្នកឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកបិទផ្លូវឲ្យបើកផ្លូវឲ្យមិនបានថាពួកនឹងខ្លាំងជាស៊ុបគ្រូមានអ្នកណាបំភ្លឺគ្រូបានទេ I was saying, why does Salet and all the other students went to Omrata house and thinking Omrata is more powerful than Super Glue, which I'm the one that give them power, magical ability, and open up the doorway. And I can close it at will and increase or decrease the power at will. Yeah, we've experienced that. I've experienced it. Yep. Make my good ta Omrata clang and crew, but crew net outside got but closer គាត់ក៏បានបើកបានរីកចម្រើនក៏បានមិនមិនពួកនឹងអមរដ្ឋាគាត់សូត្រឈួតអីឲ្យទៅពួកនឹងហើយគ្រូសួរគាត់អញ្ចឹងអមរដ្ឋាយើងនិយាយអីចូលកូនសាប់បែកឆ្វេងអញ្ចឹងតែនេះគាត់ធ្វើមិនដឹងគាត់ថាគាត់ដឹងមកគ្រូដឹងរឿងហើយគាត់ដឹងហើយនៅស្ដាប់តាមជាប្តីគាត់មកពពួកសិស្សឲ្យទៅឆ្វេងពីក្រោយខ្នងគាត់ប្រាប់សិស្សនោះអូគាត់ចេះគាត់ចុះគាត់សូត្រឲ្យពួកនោះវែងហើយនៅខាងមកគាត់ធ្វើគាត់មិនដឹងរឿងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងគ្រូគាត់ទៅសូត្រឲ្យពួកនោះវែងគ្រូដឹងគ្រូឃើញហើយគ្រូឲ្យកូនពលឺទៅមើលហើយកូនពលឺមើលទៅវាកូនពលឺអីគ្រូលឺដែរ I let the light child the manifest child to go and watch them keep an eye on them because I don't trust out in people គ្រូមិនតើជោគចិត្តអ្នកណាណា yeah ឲ្យកូនពលឺទៅមើល Yes Carlos No, I agree with you on that. We are like CIA. For you like CIA, so you mean satellite. You have a manifest satellite, manifest of like to keep an eye on people.
read their brain, you know. How do you think I know so much? Because I'm there, I can see, because I have element over there, watching them. My drone, my manifested be and was, con srang, con namol, the tàu, con blue, cham ấy, cứ ai ta mơ, we're khơi ấy, we're a châu cuộc ba cứ phim. We are, whatever they hear, they transmit to my brain. Whatever they see, they transmit to my brain. See?ពេលណាក៏ឃើញអីទៅស្គនសាឡាច់ឃើញអីទៅលឿនទៅប្រាប់ super គ្រូឲ្យឃើញចូលចេញចឹងឯងមុនតែគ្រូសួរគ្រូដឹងរឹកហើយប៉ុន្តែគ្រូសួរដើម្បីលួចចិត្ត When I ask people a question I already know the answer to I just want to ask just to see you will I already know what you're going to say already before you even say it but I need to see it anyway for my body to experience it for myself. It's not for me. It's for you to experience this for yourself that I already know. But why would do I ask? Number one, it's actually for you to experience it. That you can't lie to yourself. I see what's going on. That's I'm I'm testing you to show you you're true or not to yourself. គ្រូដឹងរឿងទាំងអស់គ្រូចង់ឲ្យស្អែងដឹងដែរឲ្យឆ្លងកាត់ស្អែងជាការពិតនឹងការពិតគ្រូនឹងដឹងអស់ហើយគឺកូនពលឺរបស់គ្រូនៅនឹងវាមើលវាស្ដាប់វាឃើញនៅនឹងមកព្រិចមេឃមកពីពួកគេមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងប្រព័ន្ធជាមួយបានគេអាចបនវែងបានតាមការពិតយើងទទួលបានរបស់ល្អហើយតែមិនចេះថែហើយគេមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យយើងខ្សែនៅក្រោមគេមែនអង្គរដ្ឋានឹងក៏ចង់គ្រប់គ្រងសិស្សនឹងយកគេមកជាបរិវាររបស់គាត់និយាយត្រូវហើយអង្គរដ្ឋាស្ដាប់ពជាប្តីគាត់ឧស្សាហ៍មកយើងមិនដឹងទេអញ្ចឹងណាហើយមក flying away ដែលធ្វើខុសពីច្បាប់សច្ចាំងយើងហើយឋានព្រះអិនហើយស្មានតែគ្រូនឹងនៅស្ងប់ឯងព្រះអិនណាតែប៉ះពាល់ព្រះអង្គអាលីសាបសូនណាយល់ទេគាត់នឹងឯងពេលព្រះអង្គក៏ប្រែកាឡាជាតាមនីឲ្យសេសូដូនជីហើយព្រះអង្គជាគ្រូរបស់យើងគ្រូស្រីទាំងអស់គ្នាគ្រូដើមហើយគាត់ជាប្រែកាឡាបានគាត់បែងភាគប្រែកាឡាបានយល់ទេគាត់បែងភាគទៅគាត់បែងភាគគាត់គឺនៅប្រអិនញឹមនៅមុខយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាអ៊ីសីក៏បែងភាគរបស់គាត់ប្រែកាឡាណាជើបានវិជាសិលខ្លាំងតាអ៊ីស៊ីគាត់ជើបានពួកយើងគឺកូនចៅប្រអិនហ្នឹងពួកយើងអត់ដឹងពុកម៉ែរបស់យើងក៏នៅមុខយើងគាត់មើលយើងក៏ព្រៀងប្រែកាឡាមកលួយើងហ្នឹងណាជាងបារមីព្រះអង្គគឺភ្លឺពពើមាសស្អាតមែនទែនហើយគ្រូបើឃើញពលឺព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គប្រែកាឡាយ៉ាងម៉េចក៏ពើអាពើមាសហ្នឹងនៅតែដដែលបារមីដែលស្វែងជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងនៅតែទោះបីរូបគាត់ប្រែមែនប៉ុន្តែបារមីគាត់ហ្នឹងវិញ្ញាណពលឺវិញ្ញាណដែលស្វែងគាត់ហ្នឹងនៅតែដដែលគ្រូមកឃើញ You know like people can shift shape like the angel they can shift shape to anything they want but I see the aura is still the same that does not change does that make sense នឹងហើយមកគ្រូដឹងគ្រូដឹងបើអែនប្រែកាឡាហ្នឹងពលឺគាត់វាស្មែហ្នឹងគឺពើមាស but they have a golden aura the same shape the same energy although the physical form is different but the energy the consciousness is the same that's how I recognize this guy shift shaping ចាំបានគ្រូទៅព្រះអែនប្រែកាឡាបែងភាគប្រែកាឡាហ្នឹងគឺព្រះអង្គអញ្ចឹងណានេះពេលយើងមើលឃើញទៅគាត់មានអាសាយគេថានេះកូននេះឆ្លាតឥឡូវដឹងនៅសាសនាទាំងអស់គឺកើតមកដើម្បីហត់ឈាមស្អែងលើកលែងតែសាសនាវិជាសច្ចាំងបាំងបាត់និងវិជាសាស្ត្រ every religion except the religion of science you know and magical you know all other religion designed to control you យើងកើតមកនៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីឆ្លងកាត់ផែនដីនេះដើម្បីមាន stress គ្រប់គ្រងដើម្បីប្រែជាខ្លួនពលឺ you came into this world
to go through our stress so you can change into a light mind. You right now. Chơi ba dân pro so sang vật sạt lậu nâng ti mua để dân pro cứ khu này. Hay dân thơ cầm ru ở anh cái máu nước miền đi say màu rồi dân hay. When you be example for yourself, others have the same goal. They see what you are, they like, they will come to you automatically. Chẳng á, dân máy tập sai nè na đây dân con thơ cầm ru đâu. Mà nước miền đi sai nhất kia nâng rồi dân khơi nhảy. Chưa crew đâu. Those have destiny with you will find you automatically. Just be yourself. Việc Khmer mình đây tha dân thua cai dân tao cứ tam son cắt qua khu này chưa chẳng á mình nước đại miền này sai chỉ mỗi dân kia là rồi dân khơi như tam flow sụp biên để tam flow YouTube, Facebook. Those who meant to find you in the dream world, they will dream about you and they will find you through YouTube and Facebook and other social media. Through pro social media same. Okay, you can send us you understand son? Yes, ma'am. Lúc ấy đến chuyện ngặt muộn ở lý Okay, bà bê và Ly ấy sao sáng okay chưa? Nghe của sao này? Good night. I got đâu? Hạt diệp Ly à? Oh my God, they're 1 o'clock over there in Snuggle, Cambodian.